Hello there. Jotonono khulumbaikha naitongnai rangsakhani chini khazan takhuk buksong. O maising jorano norok bai hainu hai tini sando jorao malainen joraman fika. Ang norok ni host Nelson Debbarma. Norok jotonono chini khorang bai loajijak sandan kok salayo norno khabai khobai lamsago. Sungma hakino salbrum ni hake tini bo hainu hai chini o pandawo chung debate program ni tini songsalai mani. O hakino chini pandawo khorok burai youth leaders Kaibri organization ni fai sok pajak brong no ang khoroksa ke sini murumana abun yaklo bahaino tini chini o debate pandawo chung salbrum na hake chini pandawo lamsogona ayengo baisingo chini takhuk Kumudh Debbarma General Secretary of TYF bo CPIM ni bukhaktai bonang khabai khobai lamsogo chini pandawo hambai belai khai takhuk goma hakino tai khoroksa bini ganawo chini takhuk Manya Jamatia General Secretary of YIPFT makino bono bahano chung khabai khobai lamsogo hambai Abani yaklo ayang bini ganawa hainu hai tai khoroksa chini takhuk James Debbarma bo General Secretary of YTF Haikeba Youth Tripura Federation bono bahino sung khabai khobai chini debate program mo lamsago Blaike hambai te jotono sari kaham te especially chini khorang ni joto team rokno hambai maru Amakino tai khoroksa chini tini ni narwai bo tai khoroksa tongo bo ani ganawa chukjak bongkha Bipin takhuk Bipin Debbarma bo General Secretary of BJYM nge fadi bono chung haino hai chini debate program bono lamsago jotono khulumka tei selangsa tini joto team no hambai chini khorang chini khorang sorry nge fadi chung to khoroksa ke tini joto youth leaders songni sini mugmo mangkha tai borno bosang lamsomoni yaglo chung chini tini ni debate program mo chung tamo kok lamno tei chung bo topic rongno tei chung tini ni program chenglani aborong tip chung saiman lainai abong kai chini dofa hamkrani samungo tiprasa sikla rokni yapai fiaba munakjak tiprasa sikla ni thinang ga okko bothma boino chung tini ni panano chenglani bukhak thanglaina ge fadi tini ni sanjani chini kok salai panda bai je chini khorang bai lojak debate program no chung chengnan bukhak thanglainai ama hakin ang jotono no chini joto phaimanjak naroi rongno chung khoroksa ke srapsa joranai norni views okno sanani bagai tamke chung kaisa sungmung bai jotonon bukhang khoroksa thanglaine tu tamke ang yaingo baisinga asujak chini takhuk Kumudh Debbarma bo General Secretary of TYF CPIM ningai chung bini bukhang sang pule kok sungmung bukhak thanglaine abong gangkai tinin sungmung pule amon angnai tiprasa sikla rokni bagai hai ke ba chini dofa hamkrani samungo tamo khalai faikya norni organization eba kenorni achievement tamo tai tiprasa dofani manthai soktai rokno tui bahaino norni je TYF norni o organization ni bising tui norni buskangni joro bum haina harmung ngai ba tamo step rokna hajagai tong aborong tei chini nai tongai lukorong saikna barake hambai takom Nelson nom hambai ma ya pharo tui hai sanda joro ai brei belai khaina nangkukma bodol political bodol or youth leaders or phaiman phakya borno bani khakchangma hamjakma ya pharo tei nai tongnai sini hastini joto lukurongno bani khakchangma hamjakma te khulum ya pharo je poinno nungpule sakang saka no je TYF organization sini tiprasa ba dofani banta tamo khlaika bahai khlaika sam aborong nang suna chesta khlaika oro je topic ni ang abono mulaja saman topic no tei ki saman pura aborang sana chesta khainai je topic oro tini tui sajakha je dofa hamkrani samungo tiprasa siklarno yapai phiaba manakjak tiprasa siklani thinang o kok thaino huijajak tongo je ungtong jorawo sini tiprasa siklarongni thinang ba bori bahai ungui tong sini thingtong jorawo
সংনুখা 2018 পরে বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার যখন চিনি হাসতে ও হাপাং খাখা আবুন পরে যে কক আবুন সেলাই সেকাং বিজেপিতে আইপিএফটি নি স্টেট লিডার রিমানি সেন্ট্রাল লিডার রিমানি যে সং ফাইকাংকাই সিকলারক ন বিসিও 50,000 চাকরি নাই যত সিকলারক ন স্মার্টফোন রেনাই অবাহাই 299টা প্রতিশ্রুতি আপনি রিখা পিয়াবাং সংনুখা অ জাগাও সং 2018 সিমি 2023 তাবু 2023 नि सेकेंड तेइसा बीजेपी आईपीएफ जो सरकार और चाफिखा गभर्नमेंट नि जे रिपोर्ट आ रिपोर्ट लोका सराय 17,635 जन कर्मचारी संख्या राजंगि थांगा कमी थांगा अब परिष्कार अब इंडिकेट खालायो जे 50,000 चाकरी तोतलांजागलिया उल्टा जे चाकरी दंमानि अब कमी थांगा 17,635 जन अ जागाव ते केसा मा साथायख्लायो अब लेफ्ट फ्रंट गभर्नमेंट दंफ्रु प्राय नियर अबाउट 1,58,000 आफ्रो टोटल गभर्नमेंट नि चाकरी दंमानि अब ता कमी हुई अब 1,39,000 समथिंग दङ आं ताबो मुइतमानो पहिला आईपीएफ जो सरकार जखन फाइप्रो आजरानि फिनान्स मिनिस्टर उपमुख्यमंत्री बरंगोनां जिष्णु देबबर्मा जिष्णु कर्ता बकाइसे श्वेतपत्र व्हाइट पेपर जारी खाइ सामानि दङ जे सिनि हास्तेव जनसंख्यानि आनुपातिक हारे तुलनामूलकभावे अन्यान्य राज्यनि सोलाय चाकरिनि संख्या बेले गोबां 4.39% और यूथ स्टॉक चाकरी खालायो जनसंख्या आनुपातिक हारे जेटा अन्यान्य राज्य अमसुंगनुक जायगा हिनि बो शाखा आ जागा अकब प्रमाण ओंखा जे बीजेपी जे सामानि कक पुले सकां जे बसरो फाइके 50,000 चाकरी नाही नै अब आ कक बायनो किन्तु उरि रजाका स्टेट जनसंख्या आनुपातिक हारे अ जागाबो चाकरी खानि बाङो अब बन निजिनि खुक्तिनि साइ दंखा जे लाई थांनाय सरकार सिक्लारंनि बान्ता चाकरिनि सेब एमप्लयमेन्टनि सेब सामुंनि सेब रगिखा आं मुइतमानो आं निजिबो टीटीएडीसीनि आदङै किसेसा जरा सामुं गायखा लास्ट टाइम मो आफ्रो टीटीएडीसीनि हापांनि बिसिं तैसों त्रिपुरानि यूथ स्टक न जरा सामुं हुमंख्रै चाकरि सिमि खायखेनो बिनि सामुंआ कक गेबला चाकरिनो कारिबो यूथ स्टक सिक्लारक बो सामुं बिनि गोबांमा आइनि सोर्स दङ आफ्रो टीटीएडीसी गभर्नमेंट औतु मागना हिनिमान बनो आफ्रो 20,000 सम्भवतः अब बरंना प्रथम नाहाका आबनो तैसे रिटर्न रिजाखा आं खनाखा अब टोटल सारा त्रिपुरा जो जे 30टा जे अंक तंमानि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जे अंक तंमानि कन्स्टिट्युएंसी तंमानि सारा त्रिपुरा जो गनाङै आफ्रो एडीसीनि माध्यमे मागना बरंना अटुबागै रिजाखा निनि प्लाम्बार नि बागै रिजाखा अब अमो हाइखि गोबांमा सामुनि सेब साब्रा आफ्रो तंमानि आर जारा जे नुखुङो चाकरि करै बाकरि करै अब हाइ नुखुङ दंनबो बरंनबो बाहायकै सामुं करिफानो चाकरि करिफानो बिनि नुखुङ बाहायकै चलिमान आबुनि बान्ता राबार प्लान्टेशन नि जे सेब साब कयेक लक्ष राबार प्लान्टेशन आफ्रो रिजाखा जों आबो नुखा जों टिवाइएफ दीर्घदिन समय दाबि खाइफ्लायमाने जे कक बरकन जों आं ताबो मुइतमानो जों आबो नों बासेखौ आं बासेखौ 1979 जे कक बरकन सरकारी स्वीकृति रिजाखा 1979 नि 19 जानुवारी अब किन्तु जीएमपी टिवाइएफ डीएसयू ते हास्तिनि जारा तंकसां तंनाय आजाराव जारा कक बरक सानाय रक बसं रक बरनिनो दाबि जानि आमानि कक बरक बन सरकारी भाषा स्वीकृति थाक्थुन रिनानिंथुन एबं रिबुरिखा रिमानियागुलो जों खोनावो एबं आबन प्रमाणबो दङ ताबुकबो कमरेड दस्र आं नागर मुंसानो कमरेड इन साजा तिंखा जों कमरेड ककथायनो माने साथि ककथायनो जों तमनाय बेसि यूज खायजोंगा बाय आरो खगो फायथांगा ओंखाय आजरावो केबिटी रंनि खालायमानि यागुलो हावे के कक बरकनि डेभलपमेन्टनि बागै तरक खायाबनो ताबुक लास्ट पर्यन्त 2015 वो पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ने बागै त्रिपुरा यूनिवर्सिटी बो लेफ्टनि गभर्नमेंट आमला अब खलायजाखा ओंखाय 2018 वो अब पीएचडी ताबुक खलाय दङ 4 जन पीएचडी खलायनाय कक बरकनि बिसिङाव खरकसा ब अमर चासो जरना आनि बायबनो तंमानि ब थैजालांखा कमलपुर बखाकनि खरकसा तंमानि सिनि आता कमल बिनि ककनो जों मुइतुमा खायो जागाबो त्रिपुरानि बिसिङ प्रथम पोस्ट ग्रेजुएटनि परे पीएचडी खायनि बिसिङ बखरसा तंमान ओंखाय अबंखा आजरावो
सिक्लारंनि बान्ता विशेषकै तिप्रासा सिक्लारंनि बान्ता बनि भबिष्यत न बनि फ्यूचार न काहाम जागात लांना बागै जे चिन्ता कारण शिक्षा যদি न काहाम खाइ नों कुनो एकटा समाज न तिसेत लांना खाइ शिक्षा इम्पोर्टेन्ट एडुकेशन इज भेरी मास्ट इम्पोर्टेन्ट ब एकटा किनि सामुंख्लायो एकटा समाज न गरिल्टी सानानै काहाम जागात लांनानै बागै आ जागा जों फार्स्ट प्रायोरिटी माने नुकजाखा फियाबा ताबु जों नुखा बीजेपी आईपीएफ ति जुत सरकार फाइमानि परेन सिनि हास्तेनि गोबां माइ स्कुल बन्द दंनानै नांखा आं जतुतुकु साइमानो प्राय 200 कासाकासि सठिक संख्या बुदो 184 रुंना सम्भवत आं जदि बुइलांगाखाय तामनि बागै वानामा सिंसा ड्राग्स बाइ कलकजाक सिक्ला चालाय तामनि बागै 2018 नि परे जों नुखा तामि आमचायो स्कुल बन्द दंखा फियाबा ड्राग्स नि रमरमा হ্যাঁ 13 বছর 14 বছর 15 বছর কলেজে পড়তে নাই স্কুলে পড়তে নাই চেরে রংথানি ড্রাগস ট্যাবলেট ইনজেকশন চাউই বনি থিনাং নষ্ট হই দङ अब সম্পূর্ণভাবে প্রশাসন দায়ী अब প্রশাসন আইনা দরকার দङনি কিন্তু अब जों दुर्बलता नुकजाखा ओ जागा जों अब नुखा तेताम नुखा বিজেপি আইপি जुत सरकार फाइमानि परे टेकासे बनि कतर सामुं नेशा मुक्त त्रिपुरा हिनि साका फियाबा नेशा जुक्त त्रिपुरा हाई अवस्था थांगा तब आं जागा साना थांगा बुजों स्कुल गानानि ओ जे राजधानी गानाव न कासा चुवाकनि काउंटार दङ स्कुलनि थेक 100 मिटार थेक 150 मिटारनि दूरत्व से एकटा चुवाकनि काउंटार बरकाटाल हाई जागा रग कामी आमचाइ रग गोबां मा चुवाकनि काउंटार अब लक्षण ताम स्कुल खाइ बन्द दङै थाङै दङ चुवाकनि काउंटार खाइ खुलुक जागो नेशा मुक्तइन छै दङ जेरै रक सिक्ला चासलक रक नेशा चावै थैनानि लामाव थाङै दङ भबिष्यत फ्यूचार नष्ट दंनानि थाङै दङ ताबुक टेकासे एजेन्डा जों ताम नुखा सिनि सिक्ला चालायनि बिसुङा आबो ताक चर्चानि बिषय नुइ दंखा ताम बोसोखांनि 25 तारिख जनजाति सुरक्षा मञ्च जों जतुतुकु साइमन आबो आरएसएस नि खायसे विं इफ आई एम नट रंग ताम साइ दंखा हास्तिनि ख्रिस्टान तंनाय रक बरनाय एसटी सर्टिफिकेट बातिल खाइदिफुन ओबो तमाममानि क नों आगिका हिंका वानजै तिप्रा हिन्दू मुस्लिम ताबोके तिप्रासानि बिसिङाव ताइसा तानलाइदि तक्थालाइदि बोथालाइदि आलामारे तलाना नाय दं अब तो एकेबारे रंग ट्रैक भूल अब उङै माया भारत एकटा डेमोक्रेसी कान्ट्री सेकुलार कान्ट्री ओ जागो बाहाय खलाय नों अकंनो साइमान जे ख्रिस्टान नंनाय एसटी बातिल खलायदि जों बुंगो सिनि गानानि राज्य मणिपुर नुखा अवस्था तामो चलि दं आ जागाने हयतो तो जों शिक्षा नानाय दरकार आ जागा तिनि कुकी जु ते मेइतेरंनि बिसिङाव ताबुक जाति दाङा जोंहायनो बुकुं बारा बरक भाषा सिमसे आलादा फियाबा बरनि बिसिङाव ताबुक अब हाइतैन एकटा आरएसएस नि षড়যন্ত্র সম্পূর্ণভাবে প্রশাসনিক বিজেপি नि ষড়যন্ত্রनि कारणे ताबुक मणिपुर ताबुक चासारारा तिनि आंकासे रिपोर्ट नाय माने गभर्नमेन्ट रिपोर्ट 70,000 ऊपर बरक डिसप्लेस्ड आंखा खलायो अब सरकारी रिपोर्ट छै अब अनअफिशियल रिपोर्ट कयेक लक्ष बरक डिसप्लेस ओंखा नक क्रೈ नक खारजाक नक दंबो नक सकजाजाक अमहाय अवस्था खलाय दङ सिनि नर्थ इस्ट नि सेनेरो नाहानायदि अमहाय अवस्था चलि दङ जेता आंनानि कग्या आबनो तै दे सोंताबो माथा बेथाक नाय नाकि सिनि एडुकेशन तै सों माथा बेथाक लायनाय जों बबनो तै वानसुक लायनाय आंखा खलायो प्रशासन गभर्नमेन्ट बीजेपी आईपीएफ टी बजदि इच्छा सदिच्छा तंखाकाय अबनो मथाग्रि मानो अब ताइसा सिनि बाय सिनि बिसिङाव ताइसा बुथालायदि तक्थालायदि अलामावत लांतंखा अब हाय काइसा हिने आं खाखलाय निनि दखनानि खा ताबुक आं चिनि ताइ खरकसा नारवानि बुखा कक्सुङ मग थानानसका आं नाय तंनाय चिनि जत हासन लुकरनो आं ताकेसे ककसा नामो सुमनि चिनि पान्डा चेंग्रब जों ताबुक चिनि जत नारवारा बचन कगलाम सालायनाय दंगो अम हाकिनो चिनि जे स्क्रिनो ककदु नाम्बार जाक तंमनि नरक जों बाय कक साहरी माने ताम गांगे सराबसा परे जों जरा रवाना नरक नरक बुहुर कल खायनाय ताम के जों पान्डा चेंग्रब बा जों पान्डा पाइथाक जरा रग फन बक्कचार मा जरा नरक जोंनो चिनि नाय तंनाय चिनि नारवाय फाइजा रबाय नरक कक करङि मानाय अम हाकिनो सराबसा जों बागै नरक कल ताब कलता खायग्रा खुदि ताम केते कक नामन करक जों खानाय लायग्रा ना चिनि नारवाय रग फाइजा रबाय गे फाइदि जों चिनि ताखो कुमुद देबरमा टीवाईएफ नि जनरल सेक्रेटारि नि खुक्ति जों कक खानाय मान काम हाकिनो ताखो मान्य जों जमातिया जनरल सेक्रेटारि अफ वाईआईएफटी नेन बखाक्ति बाहायनो काइसे अकंनो सोंमंग जेति प्रासा सिक्लारनि बागै नंनि अर्गेनाइजेशन बुमहाय सामंग खलाय फेक्या दफन सामंग बसो यापाय रे फेक्या अमा हाकिनो चिनि ताखो कुमुद देबरमानि कक सिल सामंग रंनो बाहायनो नों बुमहाके कक फिरमंग रंनो आबन तै ननो जरारो बलायके हामबाय इनिवा चिनि खरांनो
tei cinta khuk Nelson mon hambai tumni ke जोंनो माहाके थानसाके रैमोन बागै ओ जरावो जों सिगला हायके त्रिपुरा हासिबो जों चिन दफारक अमो नांसगै दंखा अमोन बागै बेलायखे जाजाखा माहाय सामु नामोन बागै जोंके युड आईपीएफ नि बेदे जोंखा आन्चलिक पार्टी चिनि सामु अमोनो चिनि दफा गलक जागनो ते बिसे बाइक जों फेरावै थांसारै तो मानो जे चिनि दफा रक आसे के सातक पितक उंगै तंमानि बै बै काखलक जागै तमन बाइक कुसुगबो तैसा चिनि सेबनो जों तय फैनाय अमंका चिन्ना हरमं अमा हायकेनो चिनि जखनके जों आईपीएफ नि खायनाय आईपीएफ नि सिगां गोबां माने चिनि अकरा रक हायके leader kotor खायनो थांखा तफानो जे आईपीएफ नि पिरियड नि सिमिं के जों साम खायमोन वा जों इनभल्व खा और जगह जों नाय केंके जों अकरा चक्रा रगनि हायगोबा गोबांमा थांलाय थांजाग्रगो चिनि पॉलिटिकल हाफारवबो जों नगु जे जों आंचलिक खायनै रगनि खौबो अमन खना चिन दफा कलगनायखा हायगोबा ताबुकनि जरावन के तेबजिके सोशल मीडिया नि जुगबा जतनो चिनि दफारक थिनांगो ताम उंनाय बर जागा जों सगैसिनाय अमनो तैबिसि उंलायसु डेभलपमेन्ट तमा ओ चिनि समस्यानो जों बाइक नारनाय अमनो तैबि जखनते जों आईपीएफ नि हाफार फायका आईपीएफ नि हाफार फाय दफानि सामं खायथेनिबो युथ आईपीएफ नि जे खाजा तंनाय र गोबांना ताबक आइगे जे कष्ट खायथांनाय र ताबक হয়তোবা তাবক চিনি ইউড আইপিএফ টিকरै हायकेबा आईपीएफ टिओ नि थांजाक अमा हायरक हायफानो आंखे बरनो बेलायके हामबाय मारो जे जागा प साम खाय तंगैबो बरकनि कंट्रीब्यूशन चिनि थानिवो हायकेबा दफानि ककपे थानिवो दफा फियक जाक थानि ककपे थानिवो बरनि याकबामन तंग अमन बागै युड आईपीएफ तिरक अमायखेना जे दफा फियक थानिवो चिनि बर रकनो जे कमाई थांनि नाय तमन भागी फियक लायने ओ जिनिस न वान सक लायबो जों ग्राम रैली रहिं खायलायका कष्ट खायलायका आफ्रो सीपीएम नि आमल न लेफ्ट फ्रंट सरकार चालक दङ अमा हाय जरारवा बलाय के कष्ट ताबक नि हाया बलाय के कष्ट के मूवमेंट खायनि रक मा खायां हाय के बा जों yang थांना के जों जेकुनो बाबे जोंनो अमा खायरो जो अमा हायरकता इभेन जों जखनते जों 2013-14 वाइसे खायका रेली बन परे ता लाई थांजक 17 जों खायबिका लागाट जों 67 days याकुंलाम सिमिनो हिमै नक टु नक थांगै जों आफ्रो तमासा चिनि दफा गमाय थांनि नाय दंका बैनि अला बै जों सातक जामों जों कमान नाय दंका अमन बागै जत चिनि दफारक फायदि जों बाक्साके जों चिनि एडिसि एलाकानो आलादा राज्य जों खायलायनाय ओ कगनो जों पिरो अमा हायकेनो पिते बाक्सा जागा बा जों युथ आईपीएफ दि जे अमा हाय साथेनिबो बाक्सा बा जाजांनाय बि दङ बाक्सा बा जोंनो खुसिङै मोनै रहनाय बि दङ बावै रहनाय बि दङ बाक्सा बा जलेवै रहनाय बि दङ अमा हायके जों लामा रगो माथौबो आनि सागनि बाङै यामो किन्तु जातिनि बाङै दफानि बाङै तिप्रासानि बाङै अमा हायकेनो जखनते कायसा जागा ताक फान आं ओ रेली खायब्र मैतो बखाव खे तमनि ताक ते थेयासां पगलाग नाही मासं अमंखेमो जखनते जों रेली खायते या साब्रम निसिमि चेंग फेबि एकदम याकुंला गारि रकरे गारि रमाकाया हायके फाइवे जखनते अमर पगा नतुन बाजार और जागा सक पाइप्रंके सारै सान जांका जों माइसालायनि ओ जरावा तुम खायगा निरक और जागानि नुखाय थांदि बंके कायसा सीपीएम नि लीडर खाय दं
o noklao जों sari sanjang kaba phaidi or bathagoi maisa laisinai inke thojana to boini nograu to जों thuya boini nuka ma ka ba nuka thuka hai ke ba जों nokla ro no thu o ma ke khaite phaibro maite common kutukjak mote kisake ne mokhangke जों chasinai o jarao maite kutukjan duri bikhai bali ma thang omoke IPF teroni khaimung amane yo IPF teroni khaimani jarao ta ओमाइके खाइते खाइते सारा ट्रिपआव गुरैबै आसो केचों बर' रक न बोसोरले खाइमाखो खाइमे अमो पाबे बर' रक सिबो हाइफानो बर' रकनि थानिव काइसा सिनि द फारक न बोसकांग सिसारै रथानिव जों यो डाइपिएफ तिरकनि बेलाय अबदान आं जों खाइका बै हंतों हुयातों अमो जत बर' रक मासाने जोंखा Mungkin nago naghook, afro baksa por naik tu baksa ba por liya, por asune ya kau jot tu hilega. Tumne bangga dopa, ani thani wa rang poisa tong kerang sama ya. Angni nago angwa sia nukalangke, tei khobar khosok kere. Oma haike nagro bonza nung de thui dipai kya thia de, no khobar to bar bumaya. Ani thina ni bangwa si ang khai tu, ani bus kangwa ang si kono mate ta hai si costo mosto soale mane asik bir mano kalaja an sai ulo phaine ro bom hai ni ba omno tewi ne chung taba bu khaibu taba bu khaine taba bu omno chole tung chung sini main target sini state ho demand sini additional kanu tewi somno tewi ni samung khai tanai bhavishodo je bansak je suksak chung omno khaine kintu ba और जगते कैसा चीनी तीस पर कॉक साइड था ना चीनी डॉक्टर न YTF नी sorry TYF बोनी कॉक सामा वो किसा अंके कॉक बोनो सान मुसुमान क्या मुसे जी स्कूल कबांग मा IPF ती है के बा IPF ती BJP सरकार फाइवे जे स्कूल रोकमा रोसजाखा जों नुगो आं सिमिन नुगियाना जों हाय पारा बिसिङाव तंनाय रंके तेब साइमान पारा बिसिङ अंके तेब सिउता म ओ जिनिस इंके स्कूल ठीक आसे स्कूल सनामै रन रखो एस्ताम स्कूल सनामै रहि नों स्कूल ल पुंबि कि पक अंके तामंग साबो अब तुम मयबले इंके ते कैसा अब कैसा अम हायदो कबैसे दगार करे ओमाय के आसो बसर नों अर जागा सरकार बर लागाटन सरकार आसो कदग न चाइ थांका एक्चुअली नि तेसा जोंनो अम खाइ दङ नंमोन खाइबो नंमोन ताखौ निनो ताइसे फाइपने तामखौ बनो जरा मा बा बन पाइगे स्कूल हि मन तै आं जे आनी पारा दिगि रगन नुगमन मा सामानसि इनके ते कैसा कक ब्रक इशू बेलायके नांगमनि जतन बा नांगमनि कक ब्रक इशू न तै जतन आंदोलन खायकेना खायके गरैना तमके जों याफांनि चिमि जों तिउजे टीएसएफ अमा हायकेन सेंटे सें फाइबे जत न खायकेना हायबन अर जागा बसाका जे बरनि सीपीएम नि टीवाईएफ बर कक ब्रक न बरनो जेंनि सामन आंले कथा जागिया तामनिके जों साइमन सारा त्रिपुरानि बरक साइमन टीएसएफ टीजेस नि तिमि टीएसएफ खाइबे जत सारा त्रिपुरानि जत बरक से टीएसएफ खाइबे आसंनि टप लिदे जेकुनु पार्टी फन तब खाइ दङ बरक जत से त्रिपुरा संके टीएसएफ खाइजमन बरक कब्र आन्दोलन खाइतु जत कब्र न हामजागु चिनि निजेनि कग्न जों हामजागु अमम खिबिमेया जे मानसा जों सबा खाइनि माथांनाय दाखौ नों जरा फाइपने तामके जों ताइ अयन नारो फाइनेरो को सालायगोन आ जराव जों थांलाय फैनाय तायसे गे हामबाय दाखौनो हायनो हाय फाइदे जों ताबक चिनि ताखुक जेम्स देबरमा जनरल सेक्रेटारि अफ YTF बिनि खक्ति बाहायनो अक सोमुं ताबुक चिनि तिप्रा सदा फरंनि मानथै सकते रनो तै ताइ नरनि अर्गानाइजेसन रनि बुखाक्तै दफा हामफोरनि सामंग बसु जरतै यापाय तं अमरं तै साइ खनारदि ताइ अमन लगे लगे बाहायनो चिनि ताइबुक ताखु खरनि साइ थांनाय बरंनि कक साथानि रगनि कुन फिरम टकेन फिरबनि मान हायनो हाय तैसा चिनि खरांनि टीम रकनो ब्लाइके हामबाय
tai nai tongnai joto khapangni takuk tai bukuk song blai blai ke hambai ma yafaru thasingo ang je nai tongmani sini I think o je debate starting kha right from ko sini 730 wo 7:30 chengkha prai almost 20 minutes sini TYF ni sini takuk saka tai almost ang calculate khaine mani 10 minutes sini yut IPF tini saka I also expect therefore ang sanani chengnai sini joto panel tongnai rok please without any disturbance let me ana complete khairena data tabu kok kha o jagasi joto political parties je khlai tongmani Tripura hastewo ungthu bo CPM ungthu bo BJP ungthu je কোনো কংগ্রেস পলিটিক্যাল পার্টি বা যে কোনো অন্য তৃণমূল কংগ্রেস পার্টি হাই তিপ্রামথানি পলিটিক্যাল পার্টি ইনকা টোটালি ডিফারেন্ট থাসিও নরক আং যে খনাই তংমানি অলমোস্ট 20 মিনিটস কক সাকা সিনি তাকু ককরা TYF নি কিন্তু একটা ওয়ার্ড ফানান বিনি থানি খনাগলাক তিপ্রাসানি এক্সিস্টেন্স তিপ্রাসানি মাইনরিটিস বাহাকে তিনি কমর দং অকক থাইনো কোনো জায়গা ফনে মেনশন খায়া এক দুই থাসিও যে বসাকা right bini kogo ang somorthon tongo je BJP political party rok 2018 no just before the Bidhan Sabha election promise khaikya onek kotor kok like bosaka 50,000 job guarantee in every year ro abo hai rok nini aro kok saka joto youth rok no smartphone rujak nai taibo aro kok sajaka every constituency wo kaisa college khuluk jakna ni bagi sajaka oba haike nini joto nok nini tam rojaknai kaisa nok rojaknai oborok sajaka government resolve finally kok saga 10,323 je teacher bongni job loss ngai rokno tai borok tam saka strength khainani bagai je local governments no that means TTADC oba hake BC election je BC panchayat rok tongmani abono strength khainani bagai BJP promise khaimani tini tam nukha BJP high political party je kok samani abo totally failure angok kok sana thange je CPM ni ras 35 years bor khaimani aro borok succession khane jebabe sini takuk ko dud bai suja khaike kok saga je CPM ni ang bongni bagi bo kabangma ani allegation tong tini tangai tipra motha 2021 no chengna nang kaisa no karon tiprasani existence ni bagi tangai tiprasani existence ni jini own hawo greater tipralen sing sanani nang kai ekta no karon norok nukhana ang right from CPM ni amal ni simang sai haine tam nukha sing CPM ni time rogo jefru CPM ni government tongo 1955 to 1956 jefru Gubin Balab Pan he was the home minister of India union home minister bo sini Tripura high state of haye tam nukha almost lakhs and lakhs people Bangladeshi ayang narni sino hastewa haye tiprasarok microscopic minorities ngnani bagi thangi tongkha a time Govind Ballabh bai botam saka Madhya Pradesh hai jagao almost 5 lakhs borokno judi sung o phaine rokno aro tuni rimang khangkai tiprasarok ni existence torok nai kintu CPM rok afro tam one suka ang sanen musungya sei late sini former chief minister dosro deb ni leadership bai tini borok tam hni kok saka Congress rok central ni phaye vote bank sini CPM tongnai rokno tiklai vote bank no minus khaine ni bagise oba hai tubu nei o je ayang ni phaine rokno borok narakna ni bagi chengka tini judin a jagao 5 lakhs population jodi thangka hangkai tini sing microscopic minority singai nijini own house sing state eba greater Tipraland sanen nangra khumu ek dui former CM je manik sarkar tam saka nijini state ni tiprasani bagai direct fund runa ni bagai kok samani kintu sei direct fund no bo state assembly wo botam saka judi direct fund TTADC wo raja khangkai state government no opoman khaiman siklai uni saka tini ang oron sanamu sungu jebabe TYF brok ঠিক no borok khai tongo kintu ekta decision borok melar mat sara naimani ang tinor sairu ekta decision borok melar mat sara naimani ang tebo sanamu sungu 1992 just before the state assembly election former CM manik sarkar tam promise khaikya
जे बंगनि सरकार हाइके हंकाय एडिशनल एम्पावर खाइने बगै एडिशनल मोर पावर रनन बगै एडिशनल स्ट्रेंथ रनन बगै सिनी सीपीएम सरकार संकक तिसाने नि साका 1993 ओ बंगनि गवर्नमेंट इंमानि परे कक खाइसेपन साजगलिया सीपीएम नि तरफ থেকে आनी ब्लाइक खाव दुखुना हाइसे तैता मुनुखा शशि मोहन देबरमा सिनी एसडीएम गंड तिजे सब डिवीजन नि ब बथार जाका मर्डर खाइजाका सुकुराम देबरमा मर्डर खाइजाका बिमल सिन्हा बरंनि ओन सीपीएम नि मिनिस्टार तिनी बथार जाका आबनो पर्यन्त बर कुनु प्रोटेक्शन रिमालिया कल्पना जमातिया विशाखापट्टनम तलांगिताम खाइजाका फेनो खासिवै कतक सरी बथार जाका नों नुखना कुटना बारिओ सिनी इनोसेंट बरक नो एनकाउंटर खलायै बथार जाका हाइसे 1998 नि सिमी 2003 जरताम नुका तियासा रकनो तिसे सिनी तिप्रा सानी नक रकनो सकसा मानि सिंग आमबो नुकजाखा एरें बंगनि आमालताम नुखा सिनी तिप्रासा बर रकनो हायो एरें नो बलं बरक खने एनकाउंटर खाइमे नुकजाखा 10,323 रकनि लाइफ नो नष्ट खाइका सिस्टेमेटिक खाइतलांयानि बगै जोंते नुखा 2014 नि 21 फेब्रुवारी वो आं तिनी ऑन रेकॉर्ड मासाव 2014 नि 21 फेब्रुवारी वो भाषा दिवस हनै बांग्लादेश नि गोबां बरक निनी IND 2083/10S दे almost thousands and thousands Bangladeshi sini young Tripura hastewa haike অথচ कुनु कक TYF एबा CPIM থেকে कुनु कक साजागिया बरंनि उन फॉर्मर MP member of parliament sini borom ganang Jitendra Chaudhary sartam sakaba on camera bo salsa samani tongo लाख borok every day nini soto borok nini fencing border je enko tei tangbo haitong kintu abono tei kun stop khaijagya aborok no singma sawo 4th May 2017 haino hai ang masawo प्राय 200 टाका only 200 rupees by nizin un बसानो मा फालका गंडा सरा हाय जागाव CPM नि ruling टाइमो ताबां BJP नि बो हायनाय BJP रक बार साव जागाव जे तिप्रा मोथा पॉलिटिकल पार्टी जेफ्रु 2021 गवर्नमेंट फॉर्म खायगा दिल्ली नो रांग्रो किन्तु बंगनि कुनु डेवलपमेंट करि हिनि साव आं तिनि मा साव 1633 total school tongo TTADC area wo 1633 school ni bising ang kisa report marnai 1633 total school tongo arun bising junior basic means 1 to 5 jora 1420 ta school tongo total je senior basic school tongo 1 to 8 212 ta English medium 104 ta tongo tabo abono sung upgrade khai prai 471 ta talangna nai tongo teacher total tongo 5,221 ta total student tongo 48,000 busuk budget ing saidaman tini ani bukhani mokol ni mukti klayo only 1.2 crore budget only je jago TTADC area 70% of geographical area no cover khayo 35% population tini state ni cover khayo je jago 27,000 crore plus budget ing ko matro 679 crore budget ko aron bising education one of the most important society no judi strong khai tlang ni kai a jaga 1.2 crore khayu divide khai na de 1.2 crore divided by 1633 school bus khai matro 7,348 rupees shocking 7,348 teka matro ekta school klayu par year ro bahai ke development nai bahai ke development nai or ang bai je jagawo ang sanen musung CAG report tini haijak BJP Supreme Court kajjo choli tongo prai 215 crore khaye kaisa 1 kilometer lama sanam tini ni Dwarka rogo borok unko thango othoso sini TTADC area wo bus khaibe PWD department ni 3 hoite 4 crore hayo 1 kilometer lama sanam na thangka hangkai 1 crore thango budget ha 4 kilometers is sanaman a rangbai je jago 7,132.56 square kilometer tongo a jago development khanya boge 4 crore by bahai ke development khanya sade je jago nini oko state ni je education department of price 1,200 crore budget sanction khayu
1200 crore divided by nini 1.2 crore sini TTID sini 1200 bosor sungmana singna haja state ni ek bosor ni je budget no sing equal khanya bagai sing 1200 bosor mana sik sina haja bahai ke ani khapang ni takhuk te bukuk song ni sajla song sajik song ni education no ong nai aboni bagai sing tini bubakrani leadership by single point demand khai tongo greater Tripura land karon greater Tripura land manya khai Tripura sani kuno protection kre Tripura sani kuno rights kre Tripura sani kuno oro banchi tongnani bagai lama kre haise ang tai ma sautini GDP tinang GDP ni kok ma sanai gross state domestic product the GDP ingui tongu agriculture sector primary sector no agriculture forest nini fishing nini mining over higher price 43.02% is economics borok aro by earn khayu secondary wo borok tamo nini electricity gas water manufacturing azago price 10.86% is borok earn khayu tertiary nini transport banking nini real estate over high 46.13% is borok GDP ambai growth khayu as per the 2018 and 19 report of 49,823.32 crore GDP borok state on koka 2019 to 20 wo busuk 55,856.94 crore GDP 2022-21 bising 58,879.53 crore othos aron bising busuk sungno roho 679 what a shocking news that we have to talk here today 679 crore 518 crore plus ba salary ri thinin thang tong ble azagawo bahai ke ambai development ing sing tabuk borok saitongo nini ko 70% of geographical area TTADC ni kongu gas ndi nini bamboo nini je wood carpentry rok tabuk kubuni onyo jaga rok sing export rok khayu amo boroni ba TTADC ni no ble a TTADC ni resources no tlangai borok GDP growth khayo othoso Tripura sarok nongkai kom ruoi borok ongko khaitong bahike development ngai Bodoland Territorial Council 6 crore budget ongko education ni bagai 6 crore othoso Tripura one of the biggest ongko 21 department no tuitong tini matro 1.2 crore blaike kha ko upset dingjak ni ko khaise aboni bagai na angma sawo sini khapang ni takhuk tai bukuk songno bubagrano kabangma bumung hamiari silsaka interlocutor phailia bubagra thansano sabaikya bubagra amti khaikya tini mayegana bubagra ni leadership ba I feel very proud to say myself that I am the warriors of bubagra ni leadership by tini Delhi high jaga prai home minister be sing 10 time malai Tripura sani dukhuni kokno mukti khiklai sing sanani bajjo mangkha haise bubagra ni leadership by tini sing TTADC hayo kabangma borok no je thanai 2019 no BJP ni leadership by khaklabo guli kokjak nai rokno sing job ranani bagi sing prepare khaijak and baksa rokno sing khlaibo rokha je borok thoi thangnai rokno aboni bagi no sing tini Tripura mothani single point demand greater Tripura land sini ha sini right engna nangnai sini hawo tongti sini administrative power engna nangnai sini hawo tongti women's rock security safe feel khanya nangnai tini koijon borok buri rap ngi tong saidaman Tripura is one of the most crime mo tini haitong ang tini ma sau report ni mote price 6,078 ta crime case IPC crime tini 2019 rogong kha price 5,988 ta case tini ongo 2021 rogo nini price 4,653 crimes Tripura high state ongi tongu tangai tini Tripura wo as a crime bari na nang nizini on SDM office tongi sar sukram Debbarma shoot kai bathar jago CPM ni taimo aboni todonto boro mangkha sing Robiliton high Robiliton Debbarma pori nai rok tini jirania high jago bathar jakbani pore nizini on Tripura sani ko chief executive member je former tong nai boss hawo gujob abo bathar jakmani nei nizini hawo tong tute sing rights malia abon bagi sing tini sano greater Tripura land engna nangnai obono sini demand ge takhungno belai hambai bo takhuk james bo hain hai phadi chung tabuk chini te khoroksa tini ni chini debate ni narwai tongo bongkha takhuk Bipin Debbarma
BJYM ni General Secretary BJP ni engganya padi ke bin khokti bahino cheng osung mungno toino tiprasa do phane bagai bum hai sakthar mungna hajaka bum te hai do phang pren samungo BJP ni ba nong ni mothani organization ni engganya bum hai samung khlaijaka tai tabuk chini takho James ba ayango chini CPM na haino bong ni je koksil samungno toi bahino nang bahaki firung rene abono nang jora bele hambai Chini Khorang no teoro jara dal bidal ni phaiman jab khane jotono nang ane khabai hamjak mong yaparo to tinini je sini debate hay ekaba talk show sini Tripura sarong ni sikla rong ni samong hay ekaba sini thinang tamong nai to sung bibino dol ni bibino rokom kok khna laikya sini BJP বরাবর no sini desh ni যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জি 2014 যখন সরকার ফাইকা সরকারনি ব ফাইমান পরে লগে লগেনো সিনি বরংনি বাগै সামং তাংনানি आं ओभारअल सिनि त्रिपुरानि बारेबो सानाय तारपरेबो आं किसा जेहेतु जों देशनि प्रधानमन्त्री कक सागाबा सिनि देशनि प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी जी ब सरकार फाइमान यागुलो जेबाबे बरकनि बागै सामं खालायका थानाय माने 2014 नि सिमि ताबुक सुख जरा पाब्लिक डेभलपमेन्टनि बागै हायाका बा स्टेट डेभलपमेन्टनि बागै जेबाबे परिकल्पना नाजाखा बा खायजाखा सिनि थानि हिसाब तथ्यनि बायरे आबो जों ताव फानसे काउन पुरा खायमि आसाकायबो सामं खालायजाखा गभर्नमेन्ट हইতে আর सिनि त्रिपुरा राज्यआव जों যখন 2018 सरकार फायका सरकार फायमायागुलो जों तैसा सिनि आगिनि जारा माने त्रिपुरानि इतिहास अनेकता कक सालायका आगिनि लेफ्ट फ्रन्ट गभर्नमेन्ट हायाकाबा TTDC नि बिषयबो जों आबनाव सानान थागा आंखाय अर गोबांमा कुइसन फायका ताम हिंखाय जे दासिमबो दादा कुमुद कक साइकलां माने BJP नि चाकरी बा जब 50,000 हायाकाबा गोबांमा टपिक सामानि आं खायसे खाय बिनाबनो सानान थांनाय जे BJP बरक तासिं साव बरने 25-30 बसरनि कौन साव आसक चाकरी रेखा हिने आसक चाकरी माने सालो नों 30 बसर 35 बसर न जुग खायका हंकाय आर थानाय 5 बसर न जोगाजोग माने जुग खायका हंकाय माने आकाश पाताल डिफरेंस फायो आकाश पाताल डिफरेंस फायो 25 बसर प्लस तेब आबन आगे 10 बसर 35 बसर ओ 35 बसर बरक बसक चाकरी रेखा आर जों थांनाय 5 बसर ताबुक सरकार 2023 फाइमेन्ट तो जस्ट 5-6 मासिको थानाय 5 बसर जों प्राय जों 24,000 मतन रेगुलार प्लस कन्ट्रेक्ट बेसिस डाइन हानि चाकरी जों रेखा थांनाय 5 बसर जों वानसुगै जिमान सिनि चाकरिनि रिमानि जे रिक्रुटमेन्ट पलिसि जों वर्किं इंटरव्यू बाय बा चाकरी नेता खायका अफार याफारनानै जों अ सिस्टेमाव थांया जे बरक माने क्वालिफाई खायनाय इंटरव्यू रिजब माने बरक मानो दिनै जों नुगै मानो जारा CPM खायनाय चाकरी मानै दङ जारा कांग्रेस खायनाय चाकरी मानै दङ जे त्रिपुरा मथा खायनायबो मानै दङ गोबांमा बरक चाकरी मानै दङ तांगै हिमबा सिनि रिक्रुटमेन्ट पलिसि सिनि गभर्नमेन्ट सिनि यशस्वी प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी जी सिनि राज्य सरकारनि प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह महोदयनि नेतृत्वआव जेबाबे रिक्रुटमेन्ट पलिसिआव माने क्लीन जाते कोनो भाबे कोनो माने जारा युवक चाकरी न हইতে বঞ্চিত হইতে क्वालिटी भाबे एवं बिनि योग्यता अनुयायी बो चाकरी माना बागै से भाबे जों रैखा बरनो चाकरी जों आगामी दिनते बनानाय प्राय 17,000 अन प्रसेस ताबुक चाकरी जों रिना बागै प्राय 17,000 अन प्रसेस दङ चाकरी जों रिनाया बाबु बुसका लोकसभा दङ लोकसभा नागिबो नरक नगन गोबांमा चाकरी जाफारनाय अफार याखारजांनाय आबानो परेबो सोंनानाय तारपरे जे जनजाति सुरक्षा मंचनि कक सामाने जनजाति सुरक्षा मंच बरक साव RSS नि उइं बा BJP नि अंगै सामंखलाय दं हने जनजाति सुरक्षा मंच कायसे ओन इंडिपेंडेंट अर्गानाइजेशन ओ जागा कोनो BJP नि बाय बरनि कोनो BJP नि दागिमं बाय सामंखलाय टोटाली ओ जे विषय ब्लेम कामानाबो टोटाली फेक जार इंडिपेंडेंट अर्गानाइजेशन दङ बरं जार दाबि दङ नि मानो नि अर्गानाइजेशन हইতে नों इंडिपेंडेंट दाबि दङ बाट सरकारनि दायित्व तामो प्रत्येकटा अर्गानाइजेशन बा पार्टी যখন सरकारनि थानि कोनो आन्दोलननि बागै बा कोनो डेपुटेशननि बागै फायका हंकाय सरकारनि सामं बरंनो सिकिउरिटी प्रोवाइड खायनानि ठीक ठाक भाबे जाते बरं आन्दोलन पिसफुल भाबे अंतो सरकार सेभाबे आबो प्रस्तुत नाव तारपरे नेशा मुक्तनि जे कक सामानि नेशा मुक्त माने जों ताबुक जुदि थानाय 5 बसरनि इतिहास नायखांखाय आर आबने उलकलक 25 बसरनि इतिहास नायखांखाय CPM ने आमालो
বিশেষ করে চিনি ত্রিপুরাও গাঁজা খেত চাষ অংখা ইভেন খেত নষ্ট খাই রাবার বাগান নষ্ট খাই পর্যন্ত গাঁজা খাইজাকা কিন্তু নেশা মুক্ত তা বরক সাও ড্রাগস যেভাবে বাড়িখা নেশা যেভাবে বাড়িখা এনে সমাজ ড্রাগস ন जों जुदि चिनि जुबरनो ड्राग्स फेवन था हंकाय अब कोनो पॉलिटिकल पार्टी बाय लेनदेनिया अब समाज जाग्रत होना नांगनाय निनि आनि प्रत्येकटा बरक जों सोसाइटियाव दायित्व मानानाय सरकारनि सामुं पुलिस प्रशासन जे ड्राग्स माने बा ड्राग्स माने डेली न रनगै दङ डेली गाजा जेबाबे रमजागै दङ सरकार जेबाबे ड्राग्स न रमनान बागै मोथाना बागै सरकार विभिन्न अर्गानाइजेशन हइते प्रचेष्टा चालाव दङ रमै दङ আর বরক সাও তাবুক মানে বিজেপি নি থানায় 2018 পরে যেভাবে ড্রাগস বাড়ি কাহিনো যেভাবে গাঁজা খেত বাড়ি কাহিনো থানায় 25-30 বছরের নরক নাই নাইদি যেভাবে মানে গাঁজানো গুরুত্ব রেখা মানিক সরকার যখন মুখ্যমন্ত্রী তখন পুরো ত্রিপুরাসা এলাকাও বিশেষ করে মানে গাঁজাবাই মাংসিব চিনি বরনো বুথারসিব জাগাবো ভাই কেহিমবা কারণ বরনি সামুং চাকরি রিমিয়া সামুং হুমুং রিমিয়া গাঁজা খেত বাইসা না বাগে অথচ চিনি ও গাঁজা বড় অং চিনি ত্রিপুরাসা বেলং চিনি বরনো চালাই দङ ফালাই দङ ड्राग्स बजान थाकी तैरंबा चिन बरन एलाकान होइते साब आपनो रिकलांखा मदद सीपीएम रक आर बरन जे सामाने स्कूल जे क्लोज संमाने तासिं पुरो ताखुक माइनो साइकलांखा सीपीएम नि स्कूल सीपीएम नि समय स्कूल गोबांमा तैरंखा अंखाया जेमन माने पार्क सासक मा हाइके सासकसिउ किन्तु थाङै नायदि स्टुडेन्ट कायसे कायसे स्कूल 7 जन 20 जन কোনো জায়গা দङ 200 জন মাস্টার দङ খরকসা কোনো জায়গা তো মাস্টার সিকरै गुबुन स्कूल मास्टार सि थाङै फोरोंगियानि बरकनो आर बरक टाक सावो स्कूल बन्द दङै थाका तिप्रासानि एजुकेशन क्वालिटी ब जागा थांका हिने आं बरनो अ जागान सिबि कायसा आनि क्वेश्चन तनामो जोङो बरक जखन सरकारो माने बरनि राजत्व स्कूल तৈরি खायका स्कूल थिं बरक खायकाया 5 मिटार अंतर बरक स्कूल गोबांमा खायरिखा किन्तु मैक्सिमाम तामो ছাত্র তংখাই মাস্টার কरै মাস্টার তংখাই ছাত্র কरै ও সিচুয়েশন বরক তৈরি খাই লাংখা আর जों তাবুক চিনি বিজেপি গভর্নমেন্ট ফাইবানি পরে যেভাবে जों স্কুল বিদ্যাজ্যোতি চিনি একলব্য স্কুল প্রায় 18 একলব্য স্কুল সিপিএম আমালো মাত্র 7টা একলব্য স্কুল চিনি তাবুক 5 বছর जों প্রায় 18টা একলব্য স্কুল তৈরি খাইকা জহর নবোদয়া जों তিনি ওয়ানসুগৈ মান জম্পুইজলা হাইজাগাव खुवाई हाइजागाव अमरपुर हाइजागाव गोबांमा जागा जहर नवोदय स्कूल खाइजाखा चिनि एकलब्य स्कूल विशेष करे अ एकलब्य स्कूल साप परे चिनि बरक परो चिनि बुकुं बारारक परो फ्री एजुकेशन परो तो बरंनि समय आसक समय से बरक 25टा बছर जुदि 5टा खाइमान हंकाय जों 5 बছर 18टा स्कूल तैरि खाइमान हंकाय नरक नमान सुगै दिताबो मेडिकल कलेज चिनि आम्बासाव अंगनान थाङै दङ चिनि जों मानसुगै सिमाय त्रिपुराव कोन दिनो फरेन्सिक यूनिवर्सिटी ल यूनिवर्सिटी अंगमाना हिने जों खाइजाखा आबरक ताबुक एजुकेशन ব্যাপারে साव तारपरे चिनि ताखुक बबो साका कायसा 10,323 नि इशू हायाकाबा बीसी इलेक्शन 10,323 संखा सीपीएम नि एकटा पापनि पजा ओ पापनि पजा बरक बर रिखा बीजेपी नो सुरि रिखा बीजेपी যথা সম্ভব বরণ চেষ্টা খাই দङ কিন্তু 10,323 नि जे इशू सरकार जखन बरनो चाकरी थिं रिखा बरक रिमान परे बरनो गभर्नमेंट अमिडेन होइते अनेक अपरचुनिटी रिखा बाहाय हिमबा जारा चाकरी मानाय बरनो बीएड खाइरिवै टेट बरनो क्वालिफाई खाइरनानै किन्तु बरक असमय ताम खाइका सरकार बरनो मते चलिरिवै अ 10,323 रने कोनो दोष गरै किन्तु जारा चाकरी रिकलांनाय बरनि दोष अ पापनि पजन बरक बीजेपी नि उपररो किन्तु तिनि थाङै दिनरक 10,323 नि मैक्सिमाम बरक जेआरबिटी गोबांमा टेट बरक क्वालिफाई खाइनाय जतन जार क्वालिफाई नि अनुजायै बरक चाकरी मानखा सेटआप हंगै दङ ताक 10,323 ते किरै ताब किसु मुस्टिमेय जारा पार्टी हिमनाय बरन 10,323 नि मुं मनाय दङ बरन पैसा मिছিল मिटिंग हिमै दङ आर बीसी इलेक्शन नि जे विषय बीसी इलेक्शन नि हिंकाकाय चिनि त्रिपुरा राज्यव 35 বছর सीपीएम नंनि आमालनि जे ब्रु शरणार्थी रिसेटलमेंट माने ब्रु सेटलमेंट नंनि बेपार न चिनि राज्य सरकार चिनि केंद्र सरकार चिनि देशनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ताई चिनि स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जे डिसिशन बाय 35 বছরनि जे ब्रु सेटलमेंट नि डिसिशन माने समस्या न समाधान खाइके चिनि सरकार समाधान समस्या न कोनो दिन सीपीएम र चेष्टा खाइलिया बरक अपना समाधान खाइना बागै कोनो दिन प्रचेष्टा बो खाइलिया बरक बा चिनि समाज रण बरक टिया सुगलिया कोन दिन बो तिनि सब टिया सुखा चिनि राज्य सरकार चिनि देशनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चिनि देशनि स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी बरनि नेतृत्व तिनि ब्रु सेटलमेंट जे समस्यानि समाधान खाइजाखा
বিসি ইলেকশন যে যখন বড় পিরিয়ড পাইখা সিপিএম ni যখন পিরিয়ড পাইখা অসময় নরনুক্ষনা কোভিড ni বাগৈ বিভিন্ন পরিস্থিতি সারা ওয়ার্ল্ড সি কোভিড অসময় চলিতং মাজরা কোভিড চলিতং পুরো বাহাইকে जों ইলেকশন খাইনাই নরক নিজেবো নুগুইতং পরিস্থিতি বাহাই চলিতং আর তাবুক চিনি যে কয়েকটা বিষয় ব্রু সেটেলমেন্ট ni বরক ও দেশনি ও রাজ্যনি নাগরিক যেহেতু বর্ণতে जों ভোটার লিস্ট বো মাতিছে নাই তো সরকারি প্রশাসনিকভাবে সামংখ্লাইনি থাকা আঙ্কায় প্রচুর সময় নাঙ্গো সরকারি সিস্টেমও বরং ভোটার আই কার্ড টিসেনানি বরং রেশন কার্ড খাইনানি রেজিস্টার খাইনানি বিভিন্ন লং টাইম প্রসেস दङ তো ও জায়গাবো जों তিনিনি ইলেকশন খাইजे খানানি ইলেকশন খাইजे কাই তো जों খাইমিয়া কারণ বরক ও দেশনি নাগরিক ও রাজ্যনি নাগরিক বরং ভোটার ভোট রিনানি বরং অধিকার दङ আমন বাকি সরকার যথেষ্টভাবে বরণ তিসা হইনাই বরণ जों ভোটার তিসাকা ভোটার লিস্ট তিসাকা যেহেতু ও রাজ্যনি নাগরিক जों আগামী দিনও খাইরিনাই ইলেকশন তো খাইরিয়া বইয়া বলে जों এডিসি ইলেকশন বিসি ইলেকশন বো খাইরিনাই তারপরে চিনি এডিসি এরিয়ানি যে স্কুল চিনি তাকো যে সাইকেল মানে চিনি এডিসি এলাকানি স্কুল বাজেট টি রকসা মানে এডিসি এলাকাও কি শুধু মানে এডিসি ni গভর্নমেন্ট আন্ডার স্কুল টংখাই সিমিনো টিপ্রাসার ডেভেলপমেন্ট নাই রাজ্য সরকারনি হইতে যে এডিসি এলাকাও স্কুল টংমাই মানে ও স্কুল পরীক্ষা কি টিপ্রাসার কি মানে শিক্ষিত বা এডুকেশন বড় কোয়ালিটি এডুকেশন মাগা লাগদে আনি প্রশ্ন বিন থানি কাইসা আবো কারণ তাঙ্গে হিমবা এডিসি এলাকাও রাজ্য সরকার বাই পরিচালিত অনেকটা স্কুল দङ তাবুক চিনি বিদ্যাজ্যোতি জম্পুইজলা হাই সুদন দেববর্মান স্কুল বিদ্যাজ্যোতি इंग्लिश मिडियाम CBSE প্যাটার্ন চলি दङ गोबां मा आमते हाय निने लंट्राइ बेली चिनि जिरानियाव अम्पिव गोबां मा जागा एसटी एलाकाव चिनि जे तिब्रासा एलाकाव विद्याज्योति माने सापने जागाव चिनि बरक परि दङ ओ जागा बरक क्वालिटी एजुकेशन मानि दङ CBSE प्याटार्न बाय जे जागाव चिनि बरक हली क्रस डन बस्को रक रांग्रिमा परि दङ ताक बरक ओ जागा फिरिव परिवन बरक परिबो दङ तो जों जे सानान थामान कावमासि एडिसि एलाकाव जे स्कुल चलिखा बरन बाजेट कम रेखा हाइकेन बरक एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन मायांगनाय टोटाली ओ जे ब्लेम फाइमेन आबो आने तरफ থেকে আবনো অ্যাকসেপ্ট খাইমিয়া কারণ টাঙ্গে হিমবা নং এডুকেশন মানান থাকা হাঙ্কায় রাজ্য সরকার ফান পরিরিতু এডিসি গভর্নমেন্ট ফান পরিরিতু বরনে মাধ্যমে কোয়ালিটি এডুকেশন जों রিনানসি বরন কোয়ালিটি এডুকেশন রে जों ভবিষ্যৎ বাগै তৈরি খাইনানসি সাবো পরিচালিত খাই রাজ্য সরকারে পরিচালিত খাই এডিসি রে পরিচালিত খাই আবো কোনো বড় ইস্যুয়া जों এডিসি जों আগামী দিনও जों এডিসি नि স্কুল जुदामति সমস্যা দংকা রাজ্য সরকার অবশ্যই ও जों বরন সামনা হানায় কারণ টাঙ্গে হিমবা রাজ্য সরকারনি বিভিন্ন প্রজেক্ট বিভিন্ন স্কিম जों এডিসি এলাকাও হরি দङ তাক যেমন বরক যে সানমানি গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড যখন তৈরং ফুরু 2021 যখন এডিসি ইলেকশন আগে বরক তো পয়লা এনজিওনি বুঙি চলিখা এনজিওনি পরে ফাইকে বরক পলিটিক্যাল পার্টিও বরক আফুরো ম্যাপ রিমানি তো দুনিয়া বাংলাদেশনি সহ খবি বরক রেখা মানে সারা ওয়ার্ল্ড নসি বরক সবাইনাই কাইসা রাজ্য তৈরি খান থাংমানি যাই হোক ইলেকশনে বুসকাঙ্গ খাইবরনি এজেন্ডা বিভিন্ন রকম ফাইকা এডিসি ইলেকশনে পরে যেভাবে মানে চিনি কুংথাই পাড়া রং এলাকাও তোমা বিজেপি খাইনাই তোমা সিপিএম খাইনাই তোমা আইপিএফ টি খাইনাই নরক গোबां ससियेल मिडियानि माध्यमे नुकजाखा माने चिनि बरक थांजा हिनि माने एकलगे बुट दिलायखा बुट दिउनाय तिप्रामा थाना एडिसिओ गभर्नमेंट तो बुखा तुममान परे तामंखा मैक्सिमाम चिनि बरन खतियंखा भाइकाय माने खरकसा बरक सम्पद आजिनान थाङा का बिनि जीवन से पाइथाङो केबोनि रबार बागान सकजाखा केबोनि नक सकजाखा केबोनि नक सबायजाखा हाया काबा बुरै माने प्रेगनेन्ट न पर्यन्त बहग थाङा लाथ्रिखा ललित बाजारनि केस तो जों बाहायके जों माने गभर्नमेंट पार्टी जों बाहायके जों वाचुंनाय आगामी दिनाव चीन बागै सामंख्लायनानै बा जों थानसा बाहायके जों अंगै थागा का जागा चीन बागै भबिष्यत बरक ताम खायमानाय दिनै समाज दुई टुकरा समाजबो दुई टुकरा बुसखां जराते बुसंते परे दाल बिदा कोंगते जों कक संलायाने फारि हिंगेतबो आं ताबुक चिनि नायतोंना हासन नखरनो हानो जरा रेसुवाना ताम हिंगे बरबो बेलानि ट्राइ खाइ दङ जों बायबासा करनानि बागै के हानो नायतो जरिनो नरक नायमान तो हांके नरक ताबु कल खायनान बागै जरा रो नरक चिनि सकपायजाक ना रय रक बायबा हानो नरक कल खाइ डाइरेक्ट नंनिबो खान सोंमुरो न सोंगे मानो गे आं कक सोंमान थाना सिगां नरक जरा रो नरक किसा नरक ताबुक जरा किसा तंगसो नरक कल खायनाय खायमानो आबनो बिसिं तनि हानो आं तिनि ताबुक चिनि नेक्स्ट क्वेश्चन बागै थांलायानो जों तो जत बदलनि इंगै जों खरजन तैनो जों दंनि जत खायथाय बा खालायमंरनो जों खानाय माका तै कक्सिल चामंरो बाहाय नुगिन माका गेतबो आमा हायकिनो बसकांनि कक सोंमं बागै थांलायानो अबो गांके चिनि जे तिनिनि जे टपिक दंमानि तिप्रा सारावनि थेनां मोनागो क्लाइजाक
hai ke ba chini tipra sodofa omona bakak lama thangai tong omonte seng senglai na hapeno abun sai segang chini tabo kaisa lokone call phai tong amon seng receive khai ne len hello Hello. takhok sadini ni sinimung ruwoi nang ni sungmung no nang sabno senglai sengi mano Takhogan is Lia and the court mission tonight. do sadini sungmung nang sabno sengnam mo sung abun nang sengi mano And the Hambai Yana Toronto. And put in a tonight, you like it in the General Secretary now. Was the contest how I name man to Berlin. oh The content looks at the guy, Mundi, Super on our table, Saka, Kaye. She came not Sakama Bagaches in Tripura, San of Night. Gabo Tabu Boris had the Berlin, Gabo being called no Tamo, I got Tabo. Because we could go. The take a section and the Pramotani Takujan Lenona. But Pajingo just our Shipem one ton of Baga, I can talk that. The Santa Kumotenga 1951 people have 36.85% punctual. Average people have about numbers Hoyland, 29,000, John. After 1951, the one second majority in Canada, I was a second having by our book there. oh I will not. oh okay takhok nang sungmung no nang firo ki mano boni je singmani CPM no je sini minister sukla chora nuatia bini kaisa statement tongmani je CPIM no sakranya bagasi Tripura le san mungno ti samani tongore sako bini firong mungno pono mar nai tamke bini sumung abon no jora nai ola abono se sakana samamata bono je fa do je tuipa phaika belai hambai je kok duk bai kereng nai no ani an chan ka mon dong nai je chin boro rok je sepan sadi first to last jora sadi kintu bo jagao guri boro sok nai जों उ जागाव मा सकनाय दफा सिसुं थिकना करय कमाने जरा अम नों तिनि बर जागा थांको साइट अम मेटारिया नों कबै बाय वान सबै जदि सिनाय कांके नों सुकुला चरण सामन बो मिनिस्टर सुकुला चरण सामन बो एंगल ति बनो साखना किंतु बो ओ बर बो बुचिवा नांगनै ब्ले जे नाय तंगनै र काम को बुचिदि बो बम हायके सावने नायखना o jaga kaisa juk tok lainai takhok clarification kaisa jaga marinai takhok je khoroksa saman bum bin bung saria bung sakai to sasu kamo bono bale hambai borom ganang sukla charan nuatia do borom ganang sukla charan nuatia bo to tabung minister bo अधिवेशन लास्ट अधिवेशन bo chawi saka je tipramo tha jeta tipralin jabe khamini abo CPIM no khamata theke nornani bagise obo hinei bo samani ajagwo sang nukha te kisa jora nauna nakardik interrupt khamen bagai phaide sang tai kaisa call receive khaina lene hello Hello. takhok sari nini sinmung ruwoi nang nin sungmung no nang sabno sungna mo sung sangi mano Nara sayang sila yung pun itu. aw mong kai Angkai, ang mungkai omite rumah. aw do Nara sayang mana employment pun amata ini grup kita regularnya kogam pun bisa jadi sorga nuh dikira sayang mungkin mana jara condition sih tong naik ba liar double toner orang tapi kalau sih pore regular kena mungkin sayang mungkin. aw okay sungmung to sini tak BJP ni yang bekhak no bini sungmung no nang firm bona sing Mungkin saya hiring tahu nah. aw hambai call khamen bagai Hambai dah. itu orang. 타싱 기상 안저 말이 세나이 aw do 타싱어 제 타쿠 খরক서 ফুল খাইছেন ফরমানি যে ব হয়তো एक्सेप्ट खाइमानलिया ना जे सीपीएम नि गभर्नमेंट नि रूल जे हाजार हाजार लाख लाख आयंनानि बरक फातानि बरक सिनि त्रिपुरा हास्टेव हापायमानि आं ताकुकनो साननि मुसंगो चैनल नि बिसिंतिनो नरकनि उन फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जे बरम गनां जितेंद्र चौधरी जे सार बनिजिनो एकता टाइमो लाइव जे फुरबो न्यूज टॉक सु खाइ दङो बो सामानि दङो जे एवरी डे फेंसिंग बॉर्डर ते
হাজার হাজার বরক ফাই দङ কিন্তু Abo to abono tatal stop ko gya faimani Abo to right tatal ko gya abono nang sai dङ let me complete inga bo thajing je saka 1951 no se 34% as thing thangapu I don't know from where bo je data man kha but ani saimamani mote 1949 no je furusung marsung kha just 2 years after census report Aku ungu James no jora refinai jeng tai kaisa scholarship khaina len. Hello. Hello. Takok nang nin sinimung ruwai nang nin sumung no sungi mano. Ani bung Sunil Debbarma, Sidai Mohon Puni. Aw. Ani sumung kai mono BJP wa active no sunayang. Sumung kai mono je bong ni 2018 সরকার ফাইনা পরে মডেলিটি কমিটি খামনি বসে জরুরি তামং খা ও মডেলিটি কক ব্যাংক কামাই থাকা Aw. Enggak te kaisa mono sumung tabu BJP active ni সরকার ni চলনকালীন যে সাইমানো গভ ত্রিপুরা গভ ব্ল্যাকে চাকরি কোটা কবংমা যে হারে চাকরি মানা তো মনি তামনি বাকি মাইয়া যে জায়গাও 10,323 নি কক টপ কোটা খাইলা ও জায়গা 80 কক পট নিব কোটা খাইলা তার মানে না এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট সিমিতে 23,000 হাই কোটা খাইলা তুমি পেনশন থামো তো বাদছি হ্যাঁ বড় কাম খাইলা পেনশন বাকি ত্রিপুরাসানি বুমু সাওই ত্রিপুরাসানি কক সাওই তিনি তেরাস দুবই বড় কাম খাইমান খাতি ত্রিপুরাসানি বাকি তে কাইসা সুমং যে বড় জাতিনি বুম কক সাওই তিনি বড়নি আইপিএফটি সংগঠন রাগরিক লাংনাই যেমন বিশেকেতু মেম্বার কুমার যে দিনে আইপিএফটিও তোমানি তিনি বতামনি আইপিএফটি কাগি থানা নাংখা অমো তো ব্ল্যাক ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন সোংনা নাंगौ বড় ন অমো হাই যে বড় তামো ত্রিপুরাসানো দিনা বাকি বড় মা হাকে তিনি যে বড় দুকা বাস কক সাই সরকার আসুখা তা কাইসা সুমংমন যে সময় 2017-18 যে ত্রিপুরাসা এমবিএ পাস খাই 36-38 বছর বয়স কাই তুংনাই আমি 6টা বছর পান খামানি ন বং সার্টিফিকেট কলা পাটাং থাকা ও বরং বাকি বড় তামি এমাং লুখা লামা রুট বড় খাতিনি যে লাংতা সাংটা nganya বড় তাম রিমাং খা অমনো আং বিজিবি আপিতুনো সোংনা মুসুং Aw belai hambai kol khaiman bagai tabungna jeng bo sungtinin sungmung ni firong bumanai ngan hai tawse hambai mare fer na thank you Okay ang tau jora na chini kunai bisingo BJP plus IPF no kunai o sungmung ni firong roi mano Poila sengka bo जे IPF tirok borni hai Modality committee form khajang committee ni busu jara angkha joto media rok no wo bu nuk jakhana hai ke joto boron paper ro bu nuk bai khana jeng BJP IPF ti সরকার পাইমানি ইয়াগুলো চিনি হাইপার মডেলিটি কমিটি খাজাখা ফুবু ফাইকা ত্রিপুরাও ফাইকা দুইবার ফাইয়ে সার্ভে খাইকা তে মডেলিটি কমিটি নি বিসিংতে চিনি বারো হাসতে নি ফাইনান্স মিনিস্টার বু ফাইয়ে চিনি বাংলা প্যাকেজ খাইছা খাইকলাংখা মো চলে নি তঙ্গ গেরো জাগাও আইপিএফ তিনি যে খাইমানি বিশুকিতু চিনি বরম গনা এমএলএ বিশুকিতু চিনি সারমেবার বরক তাম থাকা আমো তো বরক ন সোমন নাংমনি কিন্তু যে চিন বরক আসে খেজং 25 বছর হাইকা বনচাই সিকাং চলাকালীন তো চম হাইরং নুগিয়া চিনি টেম্প্রো ইয়াং সাইতাংকা হিসাব খাই নাই দিতা বরক আকাই সংমাং যে কমিউনিস্ট ni শাসন অম হাইকা বর কক থাইসে ফান সারা গিয়া অম হাইকা কাইসা জিনিস ন সংমানি থাংকাংগে ননো ha office ro se haru jagya omo to jung gotai phaible jung to tabong ni siklarok jung to tabong ni charai ro kok thayane objection to official ma habe je kok sai tamone obo objection bono je question khlaijak kha takuk sunil je sangkha bono modality committee tabu biang kamakha karon sungnukha 2017 ni sekang IPF ti je demand khaimani tiparland angka sini one point demand আর ডিমান্ড হইতে তাবু মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বিধানসভা বুঝাইছে তো পবিত্র বিধানসভা সং যদি বিধানসভানে বিশেষ খাই তামনে বিশেষ খাই নাই বিধানসভা সং লুকরক বন বুট দিবি পাসকে হো লুকরক বুট দিমানো সং বিশেষ খাই তং নাই লুকনি বুট বাই পাসনি বতিনি মিনিস্টার মানে ইয়া গল ব কাইসা ও যখন কক বাংলাই ফ্রো আব্রু তিপ্রামথানি কয়েকজন এমএলএ বো তংনা সময় রগ বরক ভাই বিভিন্ন কক রক যখন কক বাংলাইখা আব্রু পরিষ্কার সাকা যে তিপ্রালেন যে ডিমান্ড
abo শুধুমাত্র সিপিএম রক ক্ষমতা থেকে নরনানি হিনি চাও আঙো জায়গাতে কাছে কক রিটার্ন নাম মুচুঙো তাকুক জেম যেটা সাকা যে অ জায়গাও যে বড় সারা চেষ্টা খালেকে যে রবি রিটন সুকুমার দেববর্মানি কক নর সারা চেষ্টা খালেকা হ্যাঁ হয়তো বা তিনি টপিক নি বিষয়া আং যদি তিনি লিগেল কেস নি টপিক ন সাইতো খাকা হয়তো বা আং অবনো তিনি পরিষ্কারভাবে সানান চেষ্টা খালাইকামু কিন্তু বন আং জায়গা কাছে কক অব সানান চেষ্টা খালাयो গ্রেটার ত্রিপুরা নং খাবাংনি 1 পয়েন্ট ডিমান্ড ইন সামনি কক সংনুখা 2023 नि নির্বাচননি পরে সং তাবুক বরম গনাং এমডিসি শ্রী প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা ব না না আনি কোন সানান চেষ্টা খালাইকা আনি আনো কমপ্লিট খাইজে আনি কিছু কমপ্লিট খাইদি প্লিজ sini bubagra no maha আনি কমপ্লিট আনো কমপ্লিট খাইদি প্লিজ complete খাইদি তাকুক জেমস নং কক সাবরাং কাশিবান সায়াপিয়া নং জগা রিকুয়েস্ট খাইকা borom rindi ang borom dible ang borom din sai tongo ang borom din sai tongo tako ang borom din sai tongo please nung nung jokon na 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 opti kai emotional ta khai di emotional game play ta khai di ani congress sana cha khai di emotional game play ta khai di please ang jono ang nung jokon kok sai tong bro nung jokon kok sai tong bro kita kok saya 125 crore nung jokon minister se nung maharashtra no kok ma sabu nung jokon kok sai tong bro ang disturb khaya baike nung sai ma ang jeta sana cha kan kai mo se 1 point demand get tipalai ning samro maharashtra ning ma sanai 피아바 নির্বাচনী পরে শাখা ডাইরেক্ট লাইভ ফাই শাখা যে সং তাবুক 2023 নির্বাচনী পরে বিধানসভা নির্বাচনী পরে শাখা আনি কংন ক্লিয়ার খানে চেষ্টা খাইনাই 2023 নির্বাচনী পরে যখন শাখা বরংগ্রাং সুপ্রিমো ব শাখা যে সিনিবাই বিজেপি নি বিসিং সং কাইসা আন্ডারস্ট্যান্ডিং উংখা শুধুমাত্র নির্বাচন ঘোষণা থামানি গনিছে जों आ जागाव सय खाइमेलिया सिगनेचार खाइमेलिया आ भिडिअ क्लिप ताबु तंखो सोशल मीडिया वो अमति हिंसाका आङो जागा साइमाना मुचंगो बीजेपी बाय तिप्रामो थानि तामा अंडरस्टैंडिंग तंग ताबुक आ अंडरस्टैंडिंग जनगण साइमाना मुचंगो आङो जागा ते कैसा जागा साना मुचंगो बिन आंसर न किसे सर नाइ जस्ट 1 मिनिट ओ जागा ते कैसा साना मुचंगो GMP TYF no jeta saka je tiprasan bagai kuno kok saya tiprasan bagai kuno kok saya GMP TYF surti samane geroi no 4 দফা দাবি নি মাধ্যমে no তিনি কম বড় 1979 19 জানুয়ারি উনখা 1979 TDADC ko কথন উনখা TDADC establish ngani no গসিনানি চেষ্টা খালাইয়া আং খুব বড় বুখাখা খামি কক সাবো তাকো ন জরার ফিনাই তামকে চিনি হাসে নাই তং লোকরনে ko bong dibsung ma wan sunai hami call receive khainelen kaisa pare hello hello sari takuk sari nang nin sin mong ruwai nang nin sing mong no sungi mano ani sin mong ta ria hai pa ang ko ai no de kon khai mani da hambai da ko ke mo do ta ting tiri ta ko gam ko de saka mane kebang ma ta ho te ati ke ne dara kebang ma wan de hata ni baro bangladeshi tibra raja ha pai kya actually sana থাকে হেকে আং বড় শুনলাম সঙ্গো যে বাংলাদেশে শুধু সিপিএম নিজরা সীমিত হাত করা 1963 to 1977 জরা তিনি ত্রিপুরা রাজ্য কংগ্রেস সরকার খাইতে কাবলে লাঙ্গনজার ভূমি তার হই সচিন্দ্র রাজ সিংহ নেতৃত্বে তিনি 1979 সিপিএম সরকার ত্রিপুরা রাজ্য ফাইমন ইয়াগুলো আসলে আবলি সেখানকে বান্ধে হাজারাতে tabuk the present BJP government obo tabuk sudra wanzi tabuk ke masa pana hajana de ten kesa kok sunam dumake amote ten kaisa india ni kaisa tikon rajyo obo ki state government the daityo wanzi khatarni thai hapanya ne bangladesh ni je tipra raja hapai mane daityo to ki brasat karni ya only this central post border security post border to wi to কিন্তু বড় সে দায়িত্ব নাই আঙ্কে ত্রিপুরা সরকার ভাইকে দায়িত্ব না নাই অবন আমলে শোনাবো ঠিক আছে তাকক বিপিন যে কক সামানি বসাবো বিদ্যা যদি প্রকল্প নিয়ে আন্ডার কোয়ালিটি এডুকেশন মানে জমু আসলে ককে নাই দি কোয়ালিটি এডুকেশন what is quality education? I don't know. But I'm going to go more. Like the logo musuk murungai tongo. Musuk tongo kintu musuk murungai chay kiri mai.
इंग्लिश मीडियम स्कूल खनाम यो विद्याज्योति प्रकल्प ने रांगनारे लोटेना पोटेना खाये फियाबा अब जे कुना एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन माया प्लस अलग टीचर सिकरिंग के बाकी क्वालिटी एजुकेशन अंखाबा take a check. Very important question. Quality education तो हिमिन तंगो किंतु आर इंग्लिश की तासी करेंगे भाई इंग्लिश मीडियम में मकाबा बांग्ला भाई ना आरो फॉर एग्जांपल तो शुद्ध नाम से में इंग्लिश मीडियम स्कूल बा अब वो भाई तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है take a check. तब जब दे लेते हैं लोग ही तो त्रिपुरा हस्त हो सबका साथ सबका विकास सबका साथ सबका विकास जो तो इंडिया अब शुद्ध नेता ते नेता कर्मी मंत्री मिनिस्टर ने सबका साथ सबका विकास में तो ते कैसे को कबामा स्टूडेंट आवश्यक जरा उसको लगती प्रॉब्लम नहीं तो किंतु अब देखो कोनो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट होते कोनो एक सॉल्यूशन माया बट ते कैसे को गमो नहीं कांग्रेस खाओ कता कता किंतु सालो लेकरी ते कैसे को गमो जेमन वन सुप थाई कलाई हो 2018 विधानसभा निर्वाचन में काम जे 10323 अब सीपीएम में पाप ने पो लाइन खानाई ताको बिपिन लो वन सुप जनाई 10323 जो दिन सीपीएम में पाप ने पो जाहिंगे 2017 साल तांगे विप्लव कुमार देश बोली और पापनो रुतुना बगे तुम फाइके न रोना चाकरी नहीं छका Very important. हाँ कितने किसे को नहीं और तंगो जे 50,000 चाकरी नहीं और नहीं लिखा चाकरी तो कब में लिखा बात खाओ सीपीएम में जरा कब में बड़ा बता जाका जेमन अनेक एक बड़ा बता जेमन कौन सा किंतु बीजेपी त्रिपुरा में थानी सरकार द्वारा वो कब में बड़ा से अब दिखा ताम दास्तिक माया देखिए चलो नहीं তিনি ত্রিপুরা হাতে ও 2018 বিধানসভা নির্বাচন করছেন ত্রিপুরালেন ভাই হ্যাঁ ত্রিপুরালেন হি চিরকো আকনে সরকার পেন ছেলে কে নো আবো তো সরকার তো আবো যে তখন ফাইছিল অবানি কোন মেটার করে एक्चुअली आप लोग का इंटरलोकल सॉरी आप लोग का मॉडलिटी कमिटी में ठोके रखा इलेक्शन पैसे नो त्रिपुरालेन बसन दिया मॉडलिटी ग्रीन सिग्नल है मतलब पहले क्या नेक्स्ट इलेक्शन 2023 इलेक्शन का ताऊंगा ग्रेटर टिपलैंड अब हम कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन ताबुखाई इंटरलोकेटर हिमानो अब पाइका जेफुल इलेक्शन फाइनल आपुर चिमनो ग्रेटर टिपलैंड मुतु मलाई जेफुल इलेक्शन फाइनल आपुर चिमनो टिपलैंड मुतु मलाई हम भाई नो बेलाय हामबाय कल आनो सिंगमानि जेहेतु आं अबो आन्सर नाय जेमस सिंजारार वन जेफुल कम साव आं एक्सपेक्ट खायो सिनि पैनल तंने किसेस साइलेंट तंगली नों फिया साइलेंट तंगलिया थाजिं नों साइलेंट तंगलिया द ताबुक जतो आबुले साइलेंट तंमाया नो 20 मिनिट्स जखन साका नों गोबां माइ इलेक्शन लिखा ताकु अच्छा ताकुक जेम गोबां माइ इलेक्शन लिखा पॉइंट तंखौ अबसय मा सानाय पॉइंट तंखौ अबसय मा सानाय आने ऐसा को खोना दिस जतो नो सिरिंगे तंगले प्लस बेबा आंना सारियाब्ला आंना सारिया ताकु ताके से को ताकु जेम्स yang nor जतो नो जरार नाय किसा जरार नाय कक सपरानि कक अच्छा आंको खोनागोना बा अच्छा नर जतो आंको खोना दो जतो नो जरार नाय केबो इन्टरप्ट खायदि प्लस जरा आसा गोबां रिव्यू मांगला जरा कम आं तो इन्टरप्ट खायजाखा 2 minutes जतो नो थासिंगो जे फर्स्ट क्वेश्चन आनो संका 1951 नि सेंसस रिपोर्ट नि मते 34% एसटी इंखा आबोनि सकां 1951 नि सकां जे सेंसस अंगै बरक त्रिपुरा सारकनि जे एसटी पपुलेशन कमी मानि आबेकि साबोनि दाय नि संका थासिंनि ओ जे सोंमुं सेकेन्ड बाय आंगोबनो अंको खायै गथालाय नांगोबनो आन्सार नाय आंगो जागा थासिं जेफुर स्टेटमेन्ट रो आंखौनो दिनो साया सुदु सीपीएम नि गुनै सिमिनो त्रिपुरा हास्टेओ गुबुनि आयें नारनि बरनो खायो
borok answer mai yang nai totally sipem no saka borok answer mai yang nai simi communist angora request khayo let me complete nang kisa chup kan aba hai public review কিন্তু আং সাবরো আং clear ma khaina ঠিক আছে আং saya non pai আং সাবরো কিন্তু tabok nang aku khani tabo nang sapro bo intra phakang bono bhanai yes yes আং তাবং সাই তংরু নং সালিয়া ফিয়া let me complete khajung ko joto gabang na kambang stak ma saudo let me complete kisa kisa manai phari let me complete da आं थाजिंगो साननाय मानि खुब दुखु नांजाखा बरकनि एक्स फर्मार चीफ मिनिस्टर नि कक सावने प्लीज kisa jora 1951 नि सिमी जे सेंसस रिपोर्ट माने आं कोन दिनो सायको सीपीएम नि दाई सिमी से बर खायुने ओबो राइट इक्वल बंग निबो दाई तंगो कांग्रेस रक निबो जेफुरु सेंसस फर्स्ट रिपोर्ट अंगो कांग्रेस नि निबो रूल तंग माने आफुरु फेंसिंग बॉर्डर प्राय 82 किलोमीटर साफानो से आ जगह को खुला तंगको आं सामनि का ओकक से 1955 to 56 जेफ्रो गोविंद बल्लभ पंत होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया त्रिपुरा हास्टे वो विजिट खाइपुरु बो साका जे 5 लाख प्राय बरक जे आयंग नारनि फाइने रकनो मध्य प्रदेश सं सेवी हक अंकाय त्रिपुरा सारकनि एक्जिस्टेंट तंगनाय अकक सिसाउ किंतु आफुरु दसरो देबनि लीडरशिप बाय बरक नाराखा आवान सारकनो अकक सिसाउ let me complete आ बरो रकनो नारक मा बागे तिनि सं माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी संखा एक दुई थासिंगो जे सामनि अको बीजेपी सॉरी 1963 to 71 no कांग्रेस रकनि लीडरशिप बाय कबांगमा 10 खायगा यस आई एग्री कांग्रेस रकनि टाइमो बो कबांगमा आयंग नारनि बररक तुबुइ फाइजाका जुदि तिनिसिनि पैनल कांग्रेस नि लीडर तंखांकाय सेम क्वेश्चन आई वुड हैव आस्क्ड टू कांग्रेस लीडर एज वेल तांगै ओबो हायंग ताइ आं तेबो कंप्लीट खाने तंखौ तिनटा साका थाजिक बीजेपी नो आं आन्सार मारनाय सिनि बीजेपी नि ताकुक बिपिन बो साका गोबांमा जब मान खानै आं तिनि सानानि मुसुङो नेशनल कैरियर सर्विस नि पोर्टल फाइपिनाय तामके लेट 1 मिनिट पाएको 2 मिनिट पाएको 2 मिनिट पाएको ताकु कुमुना जरा नै बरो जरा नै पाएको ताकु जम निनो थांपिनाय निनो जरा फाइपिनाय ताकु चिनि पान्डा तंखौ ताकु जम साका 1955 1956 दसरो देब दाई नाकी आयंग नानि थातानि बरो फाइने रक ओ जगह क्लियर खाने मुसु नाराखा ताकु जेम्स दां नाराखा दशरथ देवनि कोनो क्षमता करै जे आयंग फातानि बा जे कोनो जागानि बरन नाराखा आन्दोलन खायदा जागाबो ना आन्दोलन खायदा नाराखा बागे साइ दङ ताकु आन्दोलन खायदा बसाफोरान थाइजे कक सायाबो किनु साव बारबार ताकु जेम नां रिक्वेस्ट खाइनाय आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट टु यू प्लीज कीप साइलेंस when I'm talking please I'm not disturb to you please listen ओ जगाव 1955 1956 त्रिपुरा राज्यव कांग्रेस नि शासन तंमानि ओ जगाव आं काइन्ड इनफरमेशन ताखुक जेम जो सानाय आं जों जदि जनसंख्यानि बिनि बारि मानि कं साना थाकाय बिनि डेकेडल ग्रोथ 14 থেকে 16% का नॉर्मल डेकेडल ग्रोथ संनुखा 1951 नि सिमी 1971 जरा आजरन मिसिंग डेकेडल ग्रोथ 14% बाय 16% तंगलिया 36% ओइ थामा नुखा फेबा अ जागाव ताज्जब घटना बार दशरथ देवनि बुमुङै अ जागाव बन सिलचाना चेष्टा खालायो किन्तु घटना खाय 1949 नि सिमी 1978 जरा आफुरु कांग्रेस शासन तंमानि सरकार सेन्टर अफ कांग्रेस तंमानि अरब कांग्रेस तंमानि आ जागा कांग्रेस नि जराव MP बरम गनां ताबुकनि तिप्रामथनि सिप्रुमु बरम गनां प्रद्युत किशोर देबबर्मानि बिन बाबा आसामनि बिनि MP तंमानि डिस्टार्ब थाखि प्लिज आं नोंखौ साप्रु डिस्टार्ब खाया इमोशनल प्ले थाखि बुबाग्रामा पेनेल जत तंमेरो एग्री खायुगन नों बागे एग्री खायु तंमा प्ले थाखि प्लिज आनि कम न क्लियर खाया चेष्टा खालायदि कोनो मारि सेमा खायग्रा खनाय आव फारि संग्रि खायलेन कल हेलो फारि संताब कल रिसीव खायने लेना तै खरकसानि हेलो हेलो सारि ताखोक निन सिनि मंगरुय नों निन सोंमंनो सोंदि ताखोक आं तिनफाना हामबाय आं मानदानि औ आं सिनंगो ताखोक जेम सुथनाम दङ आं कुइसनखौ खाय 2023 नि घटना যখন তে গ্রেট ত্রিপুরা থেকে ত্রিপুরা হামবাই এবার কি খাই আমি দাদে ওয়ান খা ক্যান্ডিডেট জিতার না লাইকা আ দাদা কি
মজলিস পরবর্তী কথা বর্তমান ক্ষয় পরবর্তী কথা তখন তাহলে আমি এটা গো ওয়ান থানো ক্যান্ডিডেট সাম আসলে যদি ওয়ান থানো তাদের হাঁকে বেলে হামবাই কল খাইমানি বাগै गफाय चिनि तो सोंमुं तो गोमन फाय दंखा आनो कमप्लिट खायनानि टाइम साफिसियेन्ट माने आं ताबो ताबो चिनिया बीजेपी बा आईपीएफ तिन बखां थांगोन दो ताम के जों थाइजों ताखौ खरसा खवायनि इंगै बिन सोंमुं सोंमानखा खवायनि इंगै जों सोंमुन माने आं रिक्वेस्ट खायनासिन टीम न बाहायनो किसा ताबो मोबाइल फोन किसा ऑफ खाय तंगरे ताम के चिनि सोंमुं बाङै दंखाबा कायसे कायसे सोंमुनो जों आन्सार माने परे जों हासे नायदों लो खरंनो जों रिक्वेस्ट खायो जों नर लागातार कल खायने सोंमुं सों आंगे सोंबोयां नारवाय आसुक जाराव बरबो नं सोंमुं न फिरगै मायांगो आरो बाङै रिक्वेस्ट खायो स्राबसा जरान परे नर कल खायदि नाय दं हांके चिनि नारवाय रंने आन्सार मानमन पर नर रिक्वेस्ट खाय नर कल खायदि हामबाय इंगा माकेना ताबो बीजेपी ताय आईपीएफ नि बखा कायसे कक सोंमुं फायमानि खवायनि इंगै आबंखा जे क्वालिटी एजुकेशन ताई जे क्वालिटी एजुकेशन हाई मोडलिटी आमति रंनो तै इंगे ए आबरं तै ताबनो जरारो नरनो फिरमु रन बागे जे सिनि ताखौ क्वेश्चन खैमाने हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी नि नरो इलेक्शन आगे नुखा सिनि जे 2023 नि इलेक्शन आगे सिनि हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी गुवाहाटी अलरेडी बैठक अंखा राज्य सरकार प्लस माने सिनि जे सहयोगी दल आईपीएफ टी बाय जों बराबर सिनि सम्पर्क नारागै सिनि जनगणनि सामुं तांनानै हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी तामबा सिनि बरन बागै सामुं तांनानै बागै डेभलपमेन्ट बागै सिनि गोबां मा इशु न बागै प्रॉब्लेम न सॉल्व खायनो बागै आबो राज्य सरकार बाय केंद्र सरकार सिनि इलेक्शन आगे बाचुखा नरो नुखा गुवाहाटीयावबो जों आसे क्वालिटी सिनि हेमंत बिश्व शर्मानि नेतृत्वआव आसामनि माननीय मुख्यमंत्री नेतृत्वआव तारपरे सिं थानाय 2-3 मास आगे नुखा दिल्लीआव अलरेडी एनडीए सिनि एनडीए पार्टनाराव जत जों आसुगै कक सालायका सिनि जे हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी नि जे सिनि डेभलपमेन्ट सामुंनो जोंआबो खायनाय अबियसली खायनाय ताम खाय तंनायबा बीजेपी आईपीएफ जुट सरकार जों सामुं खायथनाय सिनि जे मॉडलिटी कमिटीआव जों कक रिमाने टाउनशिप कमिटी थेगरमै जों जत बास्तबायन खायनाय आबो तारपरे बजे सामाने क्वालिटी एजुकेशन आगे सिनि स्कुलाव जों तामनो पारारगो जोंनोगो क्लास ओदंगिया सुदो मिड डे मिल माइसेरे खेजरसेरे नगा पाठगुर होनानै छात्र दं ताबो एक्सट्रा कारिकुलाम सिनि मिउजिक दङ जागाव योगा दङ सिनि डान्स टीचार दङ ताबो गोबां मा जों एक्सट्रा कारिकुलाम मानखा ब साव जे बर क्वेश्चन खाय चिन ताखुक जे क्वेश्चन खायना हयतो बा ब स्कुल लगो स्कुल चाकरि दे खाय सैमे बा परे सैमे ब क्लास नि स्टुडेन्ट मंखना ब विद्याज्योति नै बा बिन खरां रखनाव आं तो मने खाया ब स्कुल परिवान हिनै ब खरकसा हयतो स्टुडेन्ट नि पेरेंट्स संगै मानो किन्तु बिन कक थाय रखनामान परे जे विद्याज्योति नि मुङै करोड़ रां फायका रां चालाने तार माने ब खरकसा सदस्य दङना आं जास्ट एकटा दिनो कायसे जरा मारनाय बिनि ब नो क्वेश्चन खायजे ब्ले क्वेश्चन आनो से खायजे ब्ले क्वेश्चन आनो से खायजे ब्ले लेट्स कंप्लीट फाइनल आमपर्नि नो थानाय फाइनेसन कॉलेज फाइनल आया जे क्वेश्चन है माने कंप्लीट से मा खाया हेलो ए ताखौ निन सिनेमं रुवै निन सोंमं नों साबनो सोंनाम सोंङै मानो चिनि खुरां सार औ सर खोनाय दं बे टक्स नायनाय सार निन सोंमं तामो त्रिपुरानि ए आनि बुंजे राकेश त्रिपुरा सार औ द सों निन सोंमं तामं नाय निन सोंमं नों साबनो सोंना मो सों किसा क्लियर के सोंदि सार कुमुद देबरमा सोंनानै बुझो सार द औ कुमुद देबरमा दे सिनि बुबाग्रा न ब एमडीसी बुबाग्रा माने बनां थादागि सार औ बति प्रसांगै कोनो माने जे कोनो राजनीति पाखायदि सिनि बुबाग्रा न बबाय के एमडीसी प्रदुत देबरमा हमेशा राइट ब एमडीसी न ब्लाय ताखौ क्वेश्चन पब्लिक है पब्लिक प्लीज तावालायदि पब्लिक तावालायदि ना अब हाइके सिंबुरि मानु एवरीवन हैज खोनाय दं सर ताखौ माने बेनि जे कक सामानि ब जे इलेक्शन विधानसभा बाथाय कयटा भोटमान खा फिनले सार बनो कयटा माने कयटा भोटमान खाबो पेपर सानि हामक्राइनि जुदि चिन्ता खाय माने कयटा भोटमान खाबो कुमुद देबरमा बहाय माने कि प्रसांगै ब जे सिनि बुग्रानो सागो एमडीसी प्रदुत किसु माने आंबो थाजाखै सिनि सार देम दे सामानि देम कक खानाया सिनि पारफेक्ट माने ताने थानाय देम देबरमा जे रकम कक सा माने जे कोनो तीनटा चारटा पार्टी दङ किन्तु चारटा पार्टी जत रेसपेक्ट खाओ किन्तु कुमुद देबरमा जेबाबो सा बनां थाजाखै सार
দ বেলে হেমবাই নিন आं একটা রিকোয়েস্ট বিনি মানে এনসার নাই তারটা আও তাহুক নেলসন আনো দ দ বেলে হেমবাই কল খেমানি বাগৈ আও বন যেহেতু বসুনখা নিলু ফাইনি ফাইনাই বনো কিসা জরা লাগেনা আবু লিস খাইजे दंगो आं कासे कासे सोंनाय ताबुक तामके जों आइपिएफ नि चिनि ताखौनो बनो जरा लायना द नों सों नि कक फिरगै मानो नोंता चिनि आरो क्वेश्चन फाइका आइपिएफ तिरक टिप्रालेन छालिया इलेक्शन 2018 पर सिमिन सावो मोबिलिटी कमिटी बाय अमो फिनजावै खिबजावै पाइखा पगै पाइखा अमो हाके कक जे कासै फाइने बन आं सानो मसो नों आइपिएफ ते हयतो खायाना टिप्रालेन निबुसु जरातै दरो दे आं साइमिया किन्तु अमन जों हाई पावर मोबिलिटी कमिटी आमो तामबा आमो सुदु चिनि सोशि इकोनॉमिक cultural language ti oro jaga kwang ma tongo omo sabo khaiba oro state government khayable central government nije sanai roja omo si memora jotto hodani bor rok malai jotto political party rok malai kha omo baito chung IPF ti rok dini thagoi ti problem chai to yable bo sorborong chung memorandum ro je borok ba chung malai na nango chung khai tongo chen mo ma khai kintu o jora o policy IPF ti rok kisa noromoi ma tongka tuman mala jora kaise wo जों जे समय 2018 वो जांगा खाइ फैमा हाय ताबो बररक सलाय नाय न अमाइके जे सानाते कैसे फाइके बा बन जरा रोय नै न अमाइके जे वान सबै खाइ दमन जराव आइपीएफ ति ताबो बो जे कुनु जागा थाङो जों मुभमेन्ट खायो नि ताबो जों खाइनाय बसकांनि जराव जों नगनाय अमा टिप्रालेन जे सुपा सादे न जखन ते मार्च मन तिमी या गोबां कक फाइलेखा हाय फार्स्ट नि तिमी आं अमन कक सावनि नायबो जे फार्स्ट नि तिमी रोक सावनि नाय फाइकांके ताबुक सुजार तांगै बररकनि समस्या टिप्रासानि समस्या बाय तो टिप्रालेन मासामब्ले ओ जागावन सगो अमन साराचिनि गरैते ओ कगनो सानमो आव गे फादि ताखुक जेम्स जों ताबुबिन सुमुं थांले खरकसा ताखुक सुं हरमानि जे तामनि बागै टिप्रा मथानि 2023 चंबारि वो वानजै दफानि बरन तांगै कैंडिडेट्स नामका नि कासा कक सुं फाइमानि राइट आव ठीक है ताबुक आं सानन मुसुं माखा ताखुकनो अककसे जों ग्रेटर टिप्रालेन मुभमेन्टआव जों खामखनो साया जे टिप्रासा सिमिं ना नांनाय अककनो साया जों तामोसा जे एडीसी एरिया तंगमानि 7132.56 स्क्वायर माइल्स आबोनो जों स्टेटहुड सनामै जे जागाव टिप्रासा तंग आबोनो जों काउन्सिल एम्पावरमेन्ट रनाय आककसे जों साव एन्ड जे जागाव निनि वन जे मेजॉरिटी वोटर्स टिप्रासाव जे टिप्रा मथानि जे पार्टी वो नॉट ओनली टिप्रासा सिमी आबो हाय तंगनि जों कुनु जागाव सामानि करि खबले सिनि मजलिसपुर हाय जागाव जों समीर बसो हायनो कैंडिडेट रुओ सिनि अब हाइके गोबां मा जागाव को पॉलिटिकल पार्टी रो तै कैसे कक सीपीएम रक सुनो तामसा तांगै 42 वो कैंडिडेट रहनि साउ हां आउट ऑफ 60 वो तांगै 42 वो कैंडिडेट र तै तांगै बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी नो विन खाइरनानि बगे बीटी मुं हनि साउ तिनि आंसिनि खरंनि सिमि कैसे क्लियर मेसेज रना मुसुङो दि प्रमोथा केबोनि बीटीम बुया सिटीम बुया तांगै जों कैंडिडेट रखा आबोना आं ताबुं मा सानाय ताखुक बरम गनां कुमुद देबरमानो आनो कंप्लीट खारदे बरम गनां कुमुद देबरमानो आंगरन सिमि सिंनानि मुसुङो बरक सावो जे टिप्रामो थारो 42 जागाव तांगिरो आं बनो तिनि सिंनानि मुसुङो नो 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 लेट मी कंप्लीट बररंनि सिंमासे बर सिंमा आं किन्तु क्वेश्चन आबो हायका आं कक साइमांला आं क्वेश्चन खायाखौ यू हैव टु स्टॉप इन आं क्वेश्चन खायाखौ बरक सिपिएम रो सासिमो एलिगेशन जेतु साका आव बानो ताबु गेसिका साकाबला आं साका लेट मी कंप्लीट नि फुरु आं आमते हाके इंटरफेयर खागे नों कक साइमांला बरक जे सिपिएम रो साका जे टिप्रामो थारो 42 ता गोबां मा सोङो थाजिंगो मेसेज आं नाय दङो यूट्यूब बो जों आमसगनो उनको सीपीएम रखे तांगे मानदे हायजा कैंडिडेट रसा सीपीएम रखे तांगे ताकारजलाव कैंडिडेट रसा बर पायसे साइमान तो उनकाय सीपीएम रखे तांगे आश्रमबारियो कैंडिडेट रसा सीपीएम रखे तांगे रामचंद्रगाडो कैंडिडेट रसा ना ना जे जागावो बनिजे से 5811 अनफेयर फील खायगा मात्र मानो डियर एंकर आंगो अनफेयर फील खायगा आंनि परे पजन से बर खाय दङो ऑलरेडी 5 मिनिट्स टाइम क्लियर दा आं दे सामानि नेक्स्ट टाइम तंको आनि लोगी आनि आईपीएफ नि पैनल तंनाय ताखुक माननोबो सपोर्ट खाय दङ जे 5 मिनिट्स टाइम कलशिप खायनिनो थांलाय फैनाय फादि कलशिप खालेन सोंदा हेलो 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 ए ताखुक सादे नं सोंमों न साइमन सारे सर आं yang tagarjolani द ताकारजलानि
anu Abinoy Debbarma enggak ang tenang sokom haji borok je orang tu borok salah jongka mana je sekolah soran thajing ngam kan jatuh sekolah soran no je tripalen nangli yani sama jaga bo tripalen nangli yani saka first time mana ko bidan sabha last अधिवेशन no enggak am sai pamen borok sung tripalen san ko ni sai jong ko yang toran borok enggak do ting do san ka jas ka bono do tongthang haji borok no ka angka sana musung makase je borok ke 안자다 ingmang la khara je bo BJP khayo bo CPM khayo bo IPF khayo ne haken dar ko bangla simina tongnai bor thanjang ne bor pyong musung mai jata na pyong musung jata ar de bor de tong musung bor mane je sabam party khaijeng mane 50 sabam party ingtheng to ti prasan ka hamung na purge joton thanjang ni kisa naisi ki sanan bage se sang ko yo haisido but o taw roman script de sani tongmani isu kotor khlaiye engka ada ka tam BJP ro ka sani meda aw bo ti prasani ba beni bole বা বিজেপি পা খাইতে বাস আইপিএ দোকানে সিপে পা খাইতে যে নাংমান জায়গা কাই যতন একে সানি আকক গায় মানে তিনি জঙ্গাবন মানম সংতা মানে সানজাং নাম সংতা দল খায় দ বেলাই হামবাই কল খেমেন বাগৈ তাখুক আবিন ন abo hage sima khai dong ki dwa chari ma lagela tau te kaisa kol khosing ngalaisen last द hello halo sari takhuk nang biang ni ingka nin sinumung ruwai nin sungmung nang sabno sanam sung sangi mano ang nung simnani द bumong da ang sunam mala takhuk ni yang network kisa hamiana ni khorang clear ingya abun bagai nang kaham ke sake sanai tam ke narwai rok bo ni kong no sungmung no kaham ke buji ke nin kok firomung rani ang sunam tongwan ke jetu mala khorang clear ingya takhuk ni gado tahu answer na rega abo hage te rish ma yang gado khane te bile kaisa last khosanya lain receive khai ni hello sade zaman aku sampai punya borok sipat ni nakar muka mo enggak ada pura-pura bisa tidak nabi Cina audit acha takhung ni khorang clear ingya ni network issue ham ni issue ngi tongna abun bagai chang ni khorang khanai man lian hain bagai nakar sano nang sarapcha pore phone call khaisi di takhuk ke phadi chang tabu takhuk kumnu jora ruan chang tab sarapsan bagai call receive khailia tongna ya na tam ke je chungmung to bangi kaisen to bele start khaine singa kong no sanam sungo jotono no 3 minutes fan at least with the time kebu interfere ta khaidi abono kai kai obo tai interfere tini of penalty clear ngi na takhuk james na anu police interfere khayo द ang jodi builang khaita द khaimani ang karono rong no sakagai maharaj no ang nakabasay borok khayo first interfere bono khaika maharaj no maharaj jotono partido to cost muzo jama bana na nai bojokon interfere khaika maharaj no maharaj do bale hambai ang o jagao ni kong ni kisa reply ni do sini haktor ni 5th prime minister চৌধুরী চরণ সিং সম্ভবত বিনি মৃত্যু বার্ষিকী থৈমানি সাল লংনা আদিনো পালাই জাখানা আদিনো বরং গনাং নং আনে কোন তায়া sakdi nanang द bo tabuk siri nang concrete khadi বরং গনাং MDC no MDC সামানে যদি অপরাধ গাং আবো মারজনা সানো বত MDC নং নাবলে না টাকার জন্য MDC বলে তাবুক বরং গনাং MDC শ্রী প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য বনাং বরম লিও আগে বরিও হ্যাঁ bon निजी छाओ जे ये डेमोक्रेसी कंट्री है अब डेमोक्रेसी कंट्री ओ जगह तबुक राज अमल करी क्या ना कि आं महाराजा आनो महाराजा ता हिंदी बनो लुकरो हमजागै बुबागरा बुमुंगरिबो आबोनां कोनो दिन खना असुरदा खाया हिनिन मानो ताखुक जेम्स हिंथन बनो बां बरम दिबो आं आनि तरफतै बनां असरदा खायै बरम गनां MDC हिन सामानिया नों बरम नि माना बां चिकन खाया नों बरम निदि आरते खरकसा ताखुक जे साहरनाय आबनति ताखुक राकेश त्रिपुरा जे साखा जे बुबागरा न ताङै बुबागरा हिnya आंगाबो थाजिं साइपिका bon निजी साओ आंनो महाराजा ता हिंदे हिनै ताबुक बिनि कंनो नों मानि आंखायथ आबो नोंसि बिनि कंनो श्रद्धा खामे कलायब्लासा असमान खामे कलायब्लासा ओंगा आं हिननाय बिनि कंनो बनर श्रद्धारि दि आर बआ जागाव पार्सोनल एटे खाय कक सानान चेष्टा खालायका जे नों बुसु बुद मानखा बाहाय मानखा आबो तो रेजालन दं बाबो नायनाय थुन हे ताबुक डेमोक्रेसी कान्ट्रि ओ निर्वाचन नाय जनगण जे बरना हामजाकनाय बनो बुट खाय पास खायनाय बुट पाजङै थांखाय हापाङै थांखाय ब लोकनि बागै सामुं तांनानि बागै बिनि दायित्व
tabo hapango tongnai borono sungjara birodi tongnai rok sung borono question khlairu samung tangja gya lukroni bagai chakri na jagya jubongni bagai akhlai jagya ngai sung jubongni bagai sorti sabo শ্রমিক রংনি বাগৈ samung krei tangi rega krei abo sung samti sabo kokti sabo obo te kaisa kok or just obo last one point saka ang tini thaisapano 42 ta asono tangi rikha kok ang saya tobe tini ang o jagao ang obo clear khasinai যে আং অর সিম ক বি টিম হিনবো ছায়াকো আং ইদানিং কালো প্রায় 10-12 দিন সিগাং কক ত্রিপুরানি কাইসা চ্যানেল কক ত্রিপুরানি যিনি উনার আং খাখলাयो ত্রিপুরা মথনি বরং গনাং ইএম কমল কলয় ব কক ত্রিপুরানি উনার হিনে আং যতটুকু খানামানে আং যদি বুইলাং হাইতা আ জাগানি রিপোর্টার তাকু সমীর দেবরানো let me finish ব যখন সাকা যে ত্রিপুরা মথাংখা বিজেপি নি বিটিম আজাকা কুমুদ দেবরাম বন দাগি হয় যে ত্রিপুরা মথা বিজেপি নি বিটিম নি লুকরক তাবুক সুঙ্গই দঙ্গ ও 2023 নির্বাচনী পরে বরম গনাং এমডিসি প্রদ্যুৎ কিশোর দেবরাম বন নিজিবো ফাই সাকা যে বাকি 22 টা আসন সংজেরি মানি আবসিনি বুলুন খাহিনি বনিজি শিকার খাইকা তিনি তাকুক জেমস তামনে বাকি প্রবলেম নই অকংনা আনমরে কি সুচাই থাকা আং সাইমানি জরা পাখিয়া হাইনবাগै তাবুক তাকুক জেমস জরা রুবইনাই পাইথাগো संताय खरम निबागै थांलायसिनाय ঠিক जेब्रो हि आना कमप्लीट खाइगडी लास्ट ताकुक जेमस कमप्लीट खाइगडी साकोला जों साइ दंसनि ताव आनो 3 मिनिट्स एकदम परफेक्ट टाइम रेगडी आं जतनो न थासिंनि जे आन्सार रिखानाय थासिं बरम गनां सिनि कुमुद अब साका जे बुबाग्रानो आंगाबो कमप्लीट खायनाय बुबाग्रा ताहान्दिनि बुबाग्रा निजिनो सावने ताकु कुमुदले तिप्रासानि खरकस थै ओ भारत हानि ताकु कुमुद आंमा साव 125 नो आंमा सामसे पर्सनल नों आनबो नि सावले आंमा सानाय नों प्लिज इन्टरप्ट खायगुदि बिन जरानो आनि कमप्लीट 3 मिनिट्स रो ताकु बन फाय जतनो একটা বিষয় তুই আসু খাসালানি বাগে ও জাগাও পার্সোনাল এটা খাইমানা তাকু নন রিকোয়েস্ট খাইও বিন 3 মিনিটস বনাগ্রা সিতেন আমল পুরা সানা আং জায়গা সানাই আং জরা নাই ব্লে তাকু পার্সোনাল অ্যাটাক খাইদি দ আং জরা নাই ব্লে বিন ন পাই গেতেন বস হাকা থাসিংও বুবাগ্রা তাহান্দি 125 crore ni home minister Sri Amit Saha निजी महाराष्ट्र आं ताहि निन छायाब्ले again No, आं ताहि निन छाया नों कक सायoi दं जमानो जेबो बुसखांग लगे लगे रंग बुलुं नाय नों बिन कक आं जागा क्लियरलि साका ताकु बिपिन रेप खाइके जे खरंनि टाउन खौ बंनो जरा मारना हाइबागै नों किसा जदि रंग इनफरमेशन लिखि तब मासनाय नों जरा मानाय नों बिन ककनि फिरम मानाय नों फिरम जरा मानाय पैनल नु खना ब्ले ताकु नों फिरम जरा मानाय नों फिरम जरा मानाय let me complete please now I expect you to keep silent ठीक है ओंखाय आं सानो नाय माका 125 crore नि श्री अमित शाह जे होम मिनिस्टर बन निजे से त्रिपुरा स्टेट हाइप्रो बुबाग्रानो महाराज हनि बरम रुओ खरकसे त्रिपुरासानि थैंगे ब तिनि महाराज हनिया माने अब ब्लैक एज सेमफुल लुकुरक अबनो मकल बाय लुकुरक बखरक बे वान सुगै काहाम का क्लियर खाय नाय तंगो अब बबस कांगो जवाब मानाय नेक्स्ट आं 3 मिनिट कंप्लीट नियको 3 मिनिट कंप्लीट नियको 3 मिनिट कंप्लीट नियको इंटरनेट मान खाय दं आं बायके सानाने ताय कैसा बोनो इंटरनेट खाय दं चौधरी चरणसिंह मृत्यु वार्षिकी दिन स्वयं गरम गना प्रद्युत किशोर देबबर्मा आसे इंटरनेट खायने निके डिबेट खाय जमाय मोहरिया महाराजा मा बुलाय आं रिक्वेस्ट खायो खरि डिबेट और साइलेंट पब्लिक नो बायस खने चर्चा खाय दं अब ठीक है पब्लिक नो बायस खने चर्चा खाय दं अब ठीक है आको ताकु नों तंगरे जबे खने बोनो हो जागा आं जों टपिक चेंज खालायसोमोन नों और तंगाय ओइ इनके ताबुक जों लोकने सोंमों फायमानि ताबुक जे ताकुक साइकलां माने जे ग्रुप दिनि एमप्लॉयमेंट सागिरंनो तैने बुफ्रो आनो तै 1 मिनिट रियाब्ले आबरंनो तै फाइपिनाय ताबे बनो जरनाय मूल मुद्दा सगरिखा अब लोकने को सोंमुरंनो सोंफोन खानि को फिरमुं समायको ताकुक जेम्स ताकुक नर उखरागरे ताबुक जों बंनि कोटेसन खालायगोना आव फाइदि गामनि फिरमुं तबायगोरनाय जे सिनि सिमनाने होइते सिनि जे ताकुक सिदाय मोहन पुन होइते सिनि ताकुक जे सुंमाने DRW ने आबो बुफ्रो रेगुलार रंनाय हायाकाबा I think नों जेहेतु सार्भिस खाय दङबा सरकार विभिन्न जारा चिनि रेगुलार रंयारक जेटा बाम सरकारनि आमालो रेगुलार कोन दिनो खायक्लांलिया बरक सरकार गोबांमा रेगुलार खायदिका तो सरकारनि परिनर बिसास दंदे ननबो रेगुलार खायजोंनाय सरकारनि पर बिसास दंदे गे द आइंगन ननो बखे जरारन नेनि
kok sari boroni kok khanamang jengke sana No, sujung no. mani Ini complete kaya. Please. jengke mono sauna mo to ang ani mote oro kabang ma baksa kol khai saka je sukla soron watia tipralen nanglia hne saka chini yang china tako kra bu saka angka mono jawab ro ningke mo khaiki marnai oro jagawo je sunamura ne एम्बुलेंस ना संभवतः और जागो चीनी बरम गनां रंजित देबरमा अमा हाइके जो खालेबे जे कक साइ दंब्रो बो फिरक मुं रमान जाबो काम के खनादि बुजि खनादि ता साइ बाइसन नों तानि खाइबा के जों तिनिबो और जागाबो जों निरक तो वान सब काम के चीनी तिब्रा सानि फ्यूचर जों बम हाइके खाइ थांलाय अमन तैबे जोंनो रिंबले इनको अमन तै जों बाहाइके public rong no hai ka sin ti prasar no sung phunuk nai ba tin or jaga si kok bang lai mang si tong ke or jaga te kaisa omong sawin ma pai nai IPF ti BJP sarkar phaiwe je tipralen nailia hai ke ba tipralen naimen sati sati tam man kha ni saw IPF ti BJP sarkar phaimen ya golo thangu 125 amendment je bono kamamo assembly pass khaijak nai di bese ke tiklai nai di टाउन कमिटी बिल खाइजाक चीनी एयरपोर्ट खाइखा हाय के बा चिन एडिशनल का हाय के बुमंग रक सलाइखा चिकन किसा तो खाइगाबले नों 25 किसा जराना ने कॉल रिसीव खानन बगे किसा ना कर दे बारी सिं कॉल रिसीव खाले ना हेलो हेलो ताखोक सादे निन सिनमुं रोय नों निन सोंमुं न सोंदि अच्छा आं सुमामु सोंग खाइसा ओ चिनि कुमुद देबरमा न औ बतिनि सावतां दसरनिबो मना हागिनिदो बथा जमान दसर पुरे तगां एमपी इंगा आबन परे दसर ताम निगांनि तिनि खाइका तिनि 1971 न जेप्रो 13 लाख ओको वानसर फाइका आबन बता जगन डिमांड खाइबा ब ओको पुनर्वासन देने ने बथा जमान बो यारो सेकंड एमएमएम बिल हा 1971 में 1986 of bill plan में कोना पास खाइ मन थाके न अरे नन बिल नन अब दुसी डिमांड दुस खाइ के काम न खाइ न अरे खाइ या के छरुले अरे if you don't know then you run ताखोक ताइ कोनो सोंमुं तंनि बेले हामबाय कल खाइमनि बागै गे फादि संयां जरामा पाइ न थानो सोंमुं नन जरा नाय तोरे ताखोक कोनो जरा गना बिन पाइ कोनो जरा बाइनर दि अमा हाइके जे IPF ति BJP सरकार फाइबे जे चिकन जों तिप्रालेन छामन या गुल्ल पजन जों अमनो खाइ दङ खाइवान बनांगो तामने के जों तिनि जातिनो मथावनि के संग्राम खाइ दङ अमन साथियो जों डेभलपमेन्ट बनांगो चिनि द फाले कलक जाक सिंके अमन तै जों साम खाइ दङ अमा हाइके नों नायदि आसुक जुग जदिवो बुबा ग्रा रगनो रेसपेक्ट रमन तंखांगे हाइके बा बरगनो आं हाय सामन लिंया जे नुक फाइमेन अमन सानाय आं दिनिवा राजान बादे महाराज रगनि बादे गरै कमाजाक अमन तिनि बीजेपी IPF सरकार फाइबे एक दिन बागै छुट्टी घोषणा खाइजा काबले अमन तो चायांग या नाबले बीजेपी IPF ते कैसा MBB एयरपोर्ट ताबंनि थांगां के जतो जों नगलायो अमन बु बीजेपी IPF तिनि जराव नों खनामले विदाउट आन्दोलन सारा अमन तो अंगे अमन तैताम सानाय बा आसुक जरा तैनो नों आसुक सरकार चालक फाइका खस खाइमी अंके बाइकिं नि बा ते कैसा और जागवा ते कैसा ब्लेम खाइजा माने लास्ट 1 मिनिट लास्ट न सानाय ताम पर जरामालिया कोक सामन आम तिब्रामो थानि कोक न बांग सानाय अमन आनि kaham ko wan somani tongo tipramo thani nong ka chung omon saw no mo chowo je thangnai wa te pro question ba kaka wan chan tangi basaro nang tiniwo asaki CPM ba tini fight kheli kha do thia ba thangnai election ro chung kahman nogo taba bu nok bule thangnai taba by election ro bu chung nok tongo tam onglai tong kintu ba haban chaya respect बोबा ग्रा रगनो जों रवो IPF ते रग रवो रय बु थांनाय बबे सड बु अम हाइकेन जों खाब खाइनाय जाति दफान साम खाइदेनो अगेन सिबु जों कर्नर या द गे ताखु जेम्स नन जरवन ब दुई बार खाफिया ताउ गाय अम पाइनि आं कारि थांगा द गे थाजिगु काइसे कक सुं फाइबानि
illegal migrants ni tuine je phaimani takho kumud ni ar abono bapai bokle thasing sana sesta khlake bo ang takhono bele hambai maribo angoro waisepano saya khuje dosro dev 1952 bo mp hinai bo khub joli jagai thamji tungo kok saka ang bono hinai takhokno ani kok samane jodi chaya tongha non nakar musano nung bokisa kajang he kok sadi ango bo sana sesta khayo dosro dev eka mp bai 1951 isimi 1971 wanjrona ayang tu pheka ko gya tabo kirit bikram kishore manik borong gorang kirit bikram kishore manik bobo 3 time ni mp bini kong natangi otakhuk saya 1951 isimi 1978 ni bisingo bobo tongo are for 2 times abun poran 18 do sogote waisa last time ungkha gang obos sana sesta khainai bono je ekse point phekaro 124 amendment bill ni kong saka oni 2019 अब সম্ভবত if I'm not wrong in Rajya Sabha 124 amendment bill no akti hezaka abone pore ঘটনা চক্রে আজরাবার আংব এডিসিনি খরকসা আদং তংমানি 2021 ni January ya February masong nai Guwahati wa sing thangka আজাগাও অবনতি আলোচনা আংখা ত্রিপুরানি প্রায় 18-19 টা বিভিন্ন সংগঠন থাকা আজরানি শিক্ষামন্ত্রী আইনমন্ত্রী অবন ক্লিয়ার খাইনা তাকো অবন কাইসা ক্লিয়ার মা খাইনাই last 1 minute yes last 1 minute o 124 amendment bill no tuyai 2019 disimi 2023 tabu bo bill passing ya obisingo kabangma bill passing ni thanga abono implement bo khaijaka a somoni আইনমন্ত্রী tabuk nikhai সম্ভবত কৃষি মন্ত্রী borong gorang Sri Rotolal Nath bon niji sangbadiko phai saka sung obo 125 amendment bill pass khayoi additional khomtar nani sung bar parliament o pass songnai onge parliament o pass songnai na sung ong khai to sung sagoto ong khai sagoto ni jora pakia tabo ang tahuk jam so jora rowana tabuk ang samnai 3 minute alis ready pulan simang why 3 minutes kok ma saiko thasingo bo blai ke dukhu nangjo je fur sung former chief minister again please please everyone is watching you okay thasing bo saka former cm and also to you everyone watching to you Mr. James please not only please do ka tau bono jora laina kon kisa kok jora laina do angoba hai ke do don't attack person no I expect you to be silent okay ga obose former je chief minister sini dosro dev sini je thasingo saka congress ni mp boki kebono tui andolon khada khaikya je ayengni phatarni phaine rokno sung oro mana rakna hine ek please silent 2 number former cm je manik sarkar assembly o basa wi sawo direct funding stop ma khainai edisiwo amo to cpm ni former cm je sawo aboni jawab angni ni thani nayo former cm 1992 o state assembly o sawo election ninge sini sakang je tt edisino more power khlainani strength khlainani a koknoti boro kokti sanai kintu kokti sajagya abo bang answer maniako thasingo haino hai ang kabangma singka sini sukram deborma thimani sar sukram deborma betharjakmani sini bimol sinha song betharjakmani abuni let me complete oba haime ko je point oti khlai okay let me complete the uncomplete next ang taw bjp ni torop theke bahai tango sini takuk bipin thasingo saka kabangma job bjp ipf ti haipro borok rekha ang tini takuk bipin no chini khorang simi kaisano sanani musungo national career service portal tongo 30 तारिख जून 2021 प्राय 2,33,112 जन बरक रेजिस्टार्ड खाइके जब मानिया आरन बिसिंग एसटी जेता को तंगो 54,449 एसटी जब जे मानिया को ग्रेजुएट एग्जैक्ट सिमिसे 51,983 टा तंगो पोस्ट ग्रेजुएट तंगो 12,868 एमन की पीएचडी खाइजाक 152 जन पर्यंत जब क्राइसिस निबागै ini borok safaringi ma tongo next thasingo haino hai saka bc election takuk bipin bc election covid-19 ni bagi sengklaiman dia tabuk porjonto da covid-19 paiya kho tabuk porjonto da covid-19 paiya kho tai bufur covid-19 bjp ni bagi ba pai sinai jotto world ni bagi covid-19 tini pai thanga othoso bc election khaya engei
tini ti prasarok ni je man thai sok tai je village of finance tongmani abo stop khai ton jago aboni answer ang bini thani na yo tai thasingo sini ko saka IPF tini boss hawo bubagrano IPF ti party rok blai ke respect khayo kintu borok tino former je member of legislative assembly ompini ek time o chiri khogi sawo bubagra seisek suru se dam करे akok no asikarta khadi seisek suru se dam करे ne kaisa media o boss hamani tongo kintu sei political party rok tini ti prasarok nukmani bagai bubagrano hames hawoi tini titi edisio 0 seat borok manu bubagrano mukti kiklai mani bagai tini sei political party rok state assembly 60 seat PBC go pura vote share down nge only one seat man only one seat ka ta kunin jara pa kya tabo IPF ba BJP ne jara rakha do o jaga bo boni reply mar nai ang takuk kuno jara rakha reply mar nai puila wa sung omono no saya hanai tong bu yog ya mas hanai political hafaro basalai mambai do phani satte khaile mene phelai mung tong nung political hafaro যখন থাঙ্গই কক সালাইনাय আপর কিন্তু নং মোহন জানাय বুবাগ্রা বুমা গছে নাই বুবাগ্রা নং বু কাইসা পলিটিক্যাল লিডার ang tongo nono bu boi hunay no absolutely omo bu awan song nai কিন্তু ba nono political ni bason ropro nung omo khai haike hunjama bai nung khai omo haike khai ke to chaya ble bo bubagra bon jago tong nai no bo 100% bui baksa bana hamjak di tong sanai di tong bubagra last call khosna laisina phari last call khosna tini pande last call khosna laisen hello hello takuk sari nin sinumung ruwai nin sumung no nang singri hello hello takuk ang request kai do bela hambai sang tai call receive khalegla ka takuk tam ke en jora ani kisa point to abun clear khainai abun pore takuk gono bibinno rede do ang bono jora kana boro bini ko khaya kala ka tam ke bono ka jora sibon do sabje bon 3 minutes do ke phadi sang last call receive khale na hello angko APP में BJP और नीचे नेता न सुना मुझको बरं जे ताबो ST क्रिस्टियन नमन जे सर्टिफिकेट कैंसिल खान्यानि सामानि ओ ST सर्टिफिकेट कैंसिल खान्यानि थांतिनि नरक जे बासनि दङ सबके साथ सबके विकास हान्या से टिप्रासा कम अ कमनि बिसिङोसे ST सर्टिफिकेट टिप्रासा क्रिस्टियन ननि नरि रिखांका टिप्रासा तेस कम थानाय ब्ले नों एकदम टिप्रासा नों बाहायते ST सर्टिफिकेट बा कैंसिल खान्यानि अमनो पर्चा खाइदोंहा BJP APP सरकारक बरं कि अरो आसुगै मन्त्रको स्टुडियोमा जे कक साइदोंमोन भर्ती प्रसंगनि बाहायके ST सर्टिफिकेट कैंसिल खान्यानि क्रिस्टियन ननि कक्सा अमनो किसा बरं सुगुरगै सिमनि बेलाय हामबाय अ कक सुमुं सुमन बागै फादिंगा जों सिनि BJP नि अजामानि बखाक्ते सिं अफिर मुंनो नालाय जे सिनि ताको क्वेश्चन खैमाने BJP बा IPF ति ST যারা খ্রিস্টান তংনাই রংনো ST সার্টিফিকেট ক্যান্সেল খাইনে হিমানে পয়লা না ক্লিয়ার খারি নাম সঙ্গ জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ বড় ইন্ডিপেন্ডেন্ট অর্গানাইজেশন ও জায়গা না BJP না IPF তি তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট অর্গানাইজেশন ত্রিপুরামত যেমন গ্রেটার ত্রিপুরালেন্ড দাবি খাইতে সিন বরক বাক্সা রোমান স্ক্রিপ্ট যেমন দাবি খাইতে খাইতং তো রাজ্য সরকার তো বা BJP সরকার তো কোন জায়গা সাইয়া কোতা ST রংনি ST সার্টিফিকেট ক্যান্সেল খাইনে বা BJP তো তাবো কোন জায়গা সাইয়া কো তো সিনি রামপদ যদি সুমখা বলা রামপদ ইন্ডিভিজুয়াল ম্যাটার বিনি ইন্ডিভিজুয়াল বিষয় আর ST স্ট্যাটাস তামনি বাগৈ ST স্ট্যাটাস মানে নং নিনে সংস্কৃতি কালচার কৃতি নং রমনান বাগৈছে নিনে ST সার্টিফিকেট নরক ST সুবিধা খাই মানামু সং আবাদ ননে ট্রেডিশনাল কালচার নং সংস্কৃতি নখন পগৈ থাকা নরক সং চিপ্রাসা মানে তাম বাগৈ ST সুনো সার্টিফিকেট দিজাবা বা ST স্ট্যাটাস দিজাবা ST সুনো যেমান কারণ চিনি মানে চিনি খ্রিস্টান ST কালচার পগৈ থাকা বাং অবজেকশন খাयो individual ang radio tongnai lak ni borong ganang MLA no individual ni saimania takuk jam sang pa ni kisa kasa ko খ্রিস্টান যারা কমিউনিটি tongnai or rajyo ni ang hinnai je babe orop tini takuk Bipin sakha je খ্রিস্টান nang khaino ST rong ni joto ongkorok
culture no pogoi thango aba pura wrong না information না না aba bias information নরক বতচিং সাই দङ কইলা বৈশাখ নরক BJP র কের পূজা নরক খাই পারাও কের পূজা কে টোটালি ডিভাইড হই থাঙ্গ তাবো আমি মানো আমতিয়া ইন্ডিয়া ডেমোক্রেসি একটা কান্ট্রি ও ডেমোক্রেসি ডেমোক্রেসি একটা কান্ট্রি ও খ্রিস্টান রিলিজিয়ন মুসলিম জৈন হিন্দু যত ধর্ম তুমি মানো নিনে কালচার খ্রিস্টান ধর্ম সেকুলার একটা কান্ট্রি ভাই তান বাগে নং সেকুলার ইন্ডিয়া ইজ এ সেকুলার কান্ট্রি ব্যক্তিগত ব্যাপার ইন্ডিয়া ইজ এ সেকুলার কান্ট্রি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন ইন্ডিভিজুয়াল কিন্তু একটা ধর্মের টার্গেট খেলে ঠিক আছে ধর্ম খ্রিস্টানের টার্গেট ঠিক আছে ধর্ম নাং টার্গেট ang o jaga gesel kok sanin musungo jesini categories wise dividing tongo SBC abano saran nango sung takuk bipin je ST SC OBC aba general ni categories khakjak tongo abo কোনো দিনও ফানো রিলিজিয়ন্স বেস ও খাকজা গিয়া না মুসলিম না খ্রিস্টান না বুদ্ধিস্ট না শিখ আবা হাই গাই কোনো খাকজা গিয়া ইন্ডিয়া কাইসে সিনিয়র কাউন্ট্রি ইন্ডিয়া কাইসে ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ ও জায়গায় যতনি না রাইট তো পাদ্রি যে এসটি যে এসটি ওনাম হিনি ইন্ডিয়া ও জায়গা কাইসে Northern Uncle Canagres and what of you Tamalia Tamkishin, Tinin je Pandani je Takuk Tongra, Abu Badalation and Tam Kitchen is a panda song, 70% Tinang, Tai Tinang Monaco Clash, Okorun, Topic of Wisado. I take a sum Tamashuana. Jung to tin Tiprasan Tinang by Tini Panda Salamani Ba. Gets and Tabu no Tongo Tripura Hastio, drugs by Kubuli behind a Kabanko Chin Tiprasalo Korok, Tini Monaco Claytongo. Zenzalo Claytongo. I'm fast take a coconagari. Drugs Imia, drugs Niaglo, no Mahakino HIV, in HIV patient Bokuman Tonguiton. So recently news on Nugimanka, recent reports on Nugimanka, more than 575 plus students of effect by Jack. Get on Mahakino and Kubuma situations in top Tripura Hastio, Hamia Saya, Bizaramani, Kalemani behind you. So City Bania Kalemanka, some Tripura Hastio, Rom, Lemon, Nugiton. Kabanko Chin Tiprasan, I'm at Hambo, Romiton. Over time can get drugs no take, I says how not Joton Zorana and Coxum Bagana, Kamkanadi, drugs no thing and gets and Hastio to Roman Nuguntongo, Tamke Pater Hassan Biangi Pai. Men Yaran Buzaga abnotation Tripa Hassan, I'm at Hambo, Tiba, Tripa Hapon Government Taste Roman Nuyako. Gatav or some and Zorawana, 3 minutes, balance streak Makalation, Tango Zora Krikachini, Jotonon 3 minutes, Zoranai, or Makina and Pula Ain taken Changan. 3 minutes ang bele strict নাই তো 3 minutes বার নাই মাংলা বেলাই হামবাই দনি টাইম সারা আং পইলানো যখন সাপ্রু আং চেংপ্রু অবনো সাকা যে ত্রিপুরাও 2018 পরে যে রকম ভাবে ড্রাগস ট্যাবলেটস ইনজেকশন আবো বাংখা যে রকম ভাবে স্কুল গানাও পর্যন্ত তাবুক জবাগনি দোকান খুলো জাখা অব কিরিমা সিংসা অব যুব সম্প্রদায়নো দংসনি লামাত লাঙ্গি দङ আংবো পইলানো সাকা আবনো রিটার্ন जों মালিয়া কিন্তু আঙো জায়গা অবশ্য কাইসা কম দুখাইনা মুজङ 2021 সিনি বরম গনাং মিনিস্টার শিক্ষা মন্ত্রী আপুরু সামানি দङ যে 1408 ইউজিটি 1214 জন জিটি এসটিজিটি পিজিটি 239 জন 2022 ni April sang ni bisungono ungko April ni bisungono abo ungko khlaijangnai recruitment 2023 laika kinta abo recruiting ringlia angoro taku kono joragari 3 minutes ani jorabang sai to oni jorabang sai do tongore 3 minutes bin sanmano bo sagare kolonor jora fer gemano abo related tongo taku abo related tongo youth rock যখন কর্মহীন হই থাঙ্গ যুবক রক যখন কর্মহীন হই থাঙ্গ কাইসে কক দङ বাংলা বাই অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা খরকসা গ্রাজুয়েট এমএ পাস ইঞ্জিনিয়ার পাস যুবক ব চাকরি মাই আং থামানি পড়ে গোबां मा नुखुंनि गरै नुखुंनि बसाबो दङ চাকরি খাজা नुखुंनि बसाबो दङ ब ओ बयस अनेकटा नेगेटिवनेस साइकोलॉजिकली नेगेटिवनेस ओंगै थाङो हताश दङ काइसा कुसो अब हाइकेबो देनामानि सुंलुक जागो অকংনা সানা বাগাই দিনং স্টেটাস সাই দङ পইলানো সাকা 17600 তাকনি 3 minutes পাইকা নিন 3 minutes জরা মাই জরা পাইকা আং টাইম নাই দङ আং টাইম নাই दङ তাবু গিয়া আইপিএফ नो जरा वन फाजि তাবু দ্রাগ নিতে যে কোয়েশ্চন পাই তুমি দ্রাগ চালাঙ্গে যতন হামিয়াং যতন সিউ কিন্তু চিনি তিনপুর ফাসো সংখানা চিনি দাকো বিপিন সামানি দা বিপিন সামানি
চিনি শুধু বরংনো সরকারनो সিমি নাই দं मैया বরক রক বাহাইনো চিনি পারা প্রতি যত জায়গা চিনি সমাজও বাহাইনো সজাগ মা দंनाय দিনি অর বাক্সা জায়গা जोंनो নিনি বসা এই ফনানি বসা ন হাইকে খাইলাंके অম বন বুমা ফাবাय हमजानो बयनि बसा तंथों अम हाय बेंगे जों चिन दफानो कहा के तो बवा निके जों जत समाज थानसा मांगनाय ओ समाज थानसा यन बांग नंताबो एसटी सर्टिफिकेट रन फाइलै दंता एसटी सर्टिफिकेट हि तेब्रो बीजेपी आईपीएफ ती सरकारनो काम के सोंनि जाव बीजेपी आईपीएफ ती सरकार आंखौ वान सया जे ख्रिस्टान रंनो एसटी सर्टिफिकेट कैंसिल माखाने अमन सापोर्ट दुखाया आं हायजी औ चिनि और जागो ख्रिस्टान बो दंनाय जत किसु दंनाय ख्रिस्टान नि बिसिंति आं आन्ति प्रसानक हाम्रो त बमका किसा जे कुनु सोर्स तै पानो बन बिसिंति किसा तै फैमाका ताम खति तंखाबा और कक कताल के खाइ नाय कक बांगलायनि अम सुदु निजेनि सार्थक अम हनै आं वान सगुता अमन बागै गले हामबाय नि जरा पाखे ताबु आं ताखुक जेम्स रुवाने चिनि तिप्रा मथानि इंगै फाजि ओके आं कुनु क्वेश्चन डाइभार्ट खाइगलाक जे पॉइंट सुंजाका जे ड्राग्स नति आकपनो आं सानाय कक रिपोर्ट अवश्य अक्टोबर नि जे 2023 was the latest report सिनियागो दंगो टोटल त्रिपुरा 5269 HIV virus by positive इंजाक आरोनि बिसिंग शॉकिंग का अवश्य 576 जन जे out of 5269 नि बिसिंग स्टूडेंट ताई फीमेल 1022 जन फीमेल ताई मेल हंकाय 4246 शॉकिंग ताबुक त्रिपुरा हाई स्टेट जे जागावो नेसा न मुक्त खलाइना नै बीजेपी सरकार फायासिनि सकां 2018 बंनि जे विजन डकुमेन्ट बरक साजाक दङ जे बीजेपी सरकार त्रिपुरा हास्टेव जुदि हाइके हांकांकाय नेसा मुक्त खाइरनाय किन्तु तिनी से बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी रकसे नेसा बे लिंक इंजाकनि ससाव तिनी सं बुमुं खुलाखुलि सानन मुसंया but still the people of Tripura knew that omo BJP rokni link tongo bahai ke BJP judi police proshashan bong yago tongkai law and order bong ne or tongo kai boro ki khaimani ada je jagatei drugs phainani lama jago boro ki stop khaimani ada tangai stop khayaba ni question tongne BJP no and second thing every constituency wo judi boro rehabilitation khainani je jago ni 5269 abo positive se drugs by addicted injak more than 50,000 borok tongi tongo borok no banchi renani bagai borok ni life no better khaina bagai borok no taisa good track tumnani bagai BJP step nanani bagai tabusulanga singta munugya borok rehabilitation rok tangai khulugya borok no chikitsa khainan bagai tam kaham doctor rok psychiatry rok borok nawai obono ব্যবস্থা khaya I think BJP also wants that the people of Tripura should addict with drug abono ang answer sanu BJP rok na haisi ताखुक नि जरा संताबु yang BJP नि खा बहायनि जरा लायने फादि ताखुक बिनि नन जरा रो ड्राग्स नि जे बिसयतै सिनेदा कुमुद तासिं सिमी आं पुलाबो साका माने CPM ने एमन पद जायथांका राजनीति खाइते खाइते जो तो किछु जगह से पर पॉलिटिक्स न होरि तंसो जे ड्राग्स नानाय सेराय माने बनि नि कोनो पॉलिटिकल पार्टी बारनि कालानि बरग्या आबो सिने टोटली समाजनि दायित्व बरकटा एमन राजनीति खाइते खाइते हाजबेंड वाइफ वाला खाइबो आपन राजनीति न होरो बरो तासिंगो आं पुलान सिमिन साका ड्राग्स जुदि एरि तंग हांकाय सिनि सरकार राज्य सरकार बारबार चेष्टा खाइ तंगो बाहाय के ड्राग्स न मुथांनानै बागै बाहाय के सिनि जे नेशा मुक्त त्रिपुरा जों खाइबो तंग रमैबो तंग डेली कारण हाजार बरकनि जे माने निनि पारावो तामङै तंग तामङनि आबो नुंसि दायित्व मानानाय समाजनि प्रत्येकटा बरक दायित्व मानानै ड्राग्स बागै नों आं जत दायित्व जों जुदि जाग्रत माने सिनि बरक जुदि इ जागाव जाग्रत हांकाय नरक जथेष्ट हेल्प मानाय पुलिस बरमै तंग पुलिस रयमाया पुलिस डेली नर नगै तंग निउस नगै तंग नर डेली नगै तंग बरनि कक्साफ्रा आं कमसे किन्तु बनब घेजरा गरे बिन 3 मिनिट्स पाखे किन कोक्यो गे मानाय एकदम खान होय कबनि पाया कबनि सादि आं नेक्स्ट टाइम सावनो आदि बनब 3 मिनिट जरा रोइ न कक्साफ्रा ब्लेम खाइफ्राबो जों न साफ्राबो बसाया बखनाय दङ गाबनो कोन जरा राज्य सरकार ताम डेली नर निउस नगै तंग ड्राग्स थेके रमै गाजा थेके रमै गोबां मा बरक डेली नर रमै तंग माने ब जागा तंग जों इमांगले तंग ना मुख थांगो तंग राज्य सरकार तो जथेष्ट रमै दङ राज्य सरकारनो सहयोगिता मा खायनाय नरक मा खायनाय आ ड्राग्स रिहेबिलिटेशन सिने ताखुक जेम साइक्लांखा बोतासिं साव जों एडिसिनो हेल्थ इंफ्रास्ट्राक्चर डेभलपमेन्ट बागै 30 कोटी टाका रिजाखा माने अ जागाव ड्राग्स रिहेबिलिटेशन बंगनाय एडिसिओ बिल्डिं खाय तैरि खायपेका ताबुक सुक जरा अ जागा कोनो कुरै एकदम बिल्डिंग सिमे ठंग ठंग बतरि तनजाक नरक अ जागा प्रशासन एडिसिन होते नरक खायमा खामो ड्राग्स नि होते तिनि कबांमा नरने नेतारो बुमुं कमा जों सारान थांया निउस रक तंब्ले
ताबो आइबि नुं माने राज्य सरकारनि आइबि कि नुं दे अंगै तंग जों प्रशासन सामुंदे खायना खाया नुगै तंग नों जुदि रिपोर्ट नांखाखा जोंनो रिपोर्ट दिनाय प्रत्येकटा बिधान सभायाव नोंनि एडिसन मानदायबो नोंनि खूब ताबो नेता ड्राग्स बाय रमजागै बुइबे जागै ताबो आंनो तो जरा रेखा नों बिन कोन फोरं दे ताबो बिपिननि जरा पाखा मानदायनि जे तिप्रा मथानि लिडार खरकचा ओ जागा मेन पॉइंट जेटा नों फिर मुंग रेमन ताबो नों सिरिंग तंगरि कोन जरा ओ जागा मेन पॉइंट जेटा मिस्टर बरंगनां एंकर जेटा खायका जे ओ समय तमानि बागै ड्राग्स जानाय बांखा ओ समय तमानि बागै गो बाइरन को एड्स एडिक्टेड खा आ कक्से अबनो जदि नो स्टप खायना खाकाय प्रशासन स्टप मा खायनाय प्रशासन सामुखै दङ प्रशासन स्टप मा खायनाय आबनि बागै ना आं सामान इगनो नंकि जाखनाय ताबो अबनि बागै नों एवारनेस केम्पेन मा थांनाय एवारनेस केम्पेन मा थांनाय नों डॉक्टर्स ना आजका एंगेज मा खायनाय जों एडमिनिस्ट्रेशन থেকে आबनि कोनो नुगिया थांनाय 5 বছর 6 বছর শুধু মাত্র সুশাসন খানাका नेसा मुक्त त्रिपुरा खानाका फेबा ओ नेसानो मुक्त खाने बागै प्रशासननि जे स्टेप नाहा तंगानि आइ स्टेप सं मुंसा नुगलिया आबनि बागै सोंतिनि अर सावो संग जागाव अबनि बागै सिन चिंता कोनो पॉलिटिकल कारनि बसाना नाहारि सं साबो सीपीएम खायनाय साबो आईपीएफ टी प्रमोता बीजेपी खायनाय साबो नोंनि बुसा एडिक्टेड खा बर प्रश्न होया जे एडिक्टेड नाय आनि को कंप्लीट खाय आनि को कंप्लीट आनि को जस्ट 1 मिनिट 3 मिनिट्स पाके जस्ट 1 मिनिट 3 मिनिट्स पाके आनो खाय मुनि के मांग रिवं के बाइक नैसा ना ना आनो कंप्लीट खालिया को सकाय तंगिया जतन जरा माना नांनाय ना आनि 3 मिनिट निया खो 3 मिनिट आनि 3 मिनिट निया खो अरे दा जरा पाखा आं टाइम नाय दं बोले ड्राग्स नि बांगै सरकार ताम नि बांगै कामखे म खाया प्रशासन तैबे खाया तिब्र चिं आंखे वान सागुता जेता बक ठीक আছে सरकार खाया नों तंखा आबनो खायनो सबय दायित्व থেকে খারিমাইয়া প্রশাসন দায়িত্ব থেকে খারিমাইয়া প্রশাসন দায়িত্ব থেকে খারিমাইয়া যথেষ্ট দায়িত্ব থেকে খায়া তো না প্রশাসন অবশ্যই দায়িত্ব মানা নাই প্রশাসন দায়িত্ব আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফুল পাওয়ার বলারি নাই সিপিএম কালচার আবনো বড় সব Personal, no personal attack, please. No personal attack. No personal attack, Mr. Bipin. Mane, personal attack, सरकार दायित्व माना नाय how to stop this drugs and this tablets government should take action immediately take action जतदां रिक्वेस्ट खायो जों लुकनि ककमा खाना लायनाय लुकनि ककमा खानाय जों पाब्लिकनि कल रिसिभ खायना लागोन फारिसे जेम जेबाबे रिपोर्ट दिखाबो त नों खाना खाना बायजो बाय रिपोर्ट जिका बुसुक जना भाइरास Aboni answer manya ko. Aboni answer manya ko. Simia. Nesa CPM na amal hoite phag. Aboni answer manya ko. Nesa ni protect CPM leader. Hello. Acha question public call sa baja hello. Sare takok. Ang creator zompuni. Aw da. Acha Kumudh Debbarma ni kashe koksuna mo sungo. Aw. After 30-35 বছর সিপিএম নি আমলো সরকার সাই ফেজা খানাই দং আবুন বিসিং ডিপ্রেশন তা মরিমান খা কে বলতে গেছা সিনি বুবু গারানো বলতে আবুন আনসার দিতে খা হানি বুবু গারানো কিছু দেখোমা নেচ কক সামনি আবু বসাক থাক সিনি বুবু ডিপ্রেশন লে বসাক থাক আবু মুখান সমন কলাইলে হেদা আও द हामबाय गे फायदि जों कक फिरम मो थांलाय ना बजे तो सुंखा 30-35 बছর टाइम खायका किसा गजां खाय सालायसिन कक पाइथाक जराव 30-35 বছর टाइम खायकेन साव आं अ जागाव 1949 नि सिमि सालियां 1978 नि सिमि सानाय 3 मिनिट्स कसारो 88 থেকে 92 जरा कांग्रेस बतंखा 2018 থেকে ताबुक 23 पाइथक दङ ताबु बीजेपी आईपीएफटी 10 বছর CPM तामो खायका पुलन साका बामफ्रन ताम खायका फाइखैनो जों ताबो
okra rong ni khukti khanao je 1978 ni sikang borok sini o hastin borok mairum porjoto thor klai tongphung a mairum no tablet mairum hinpun sing abos asaya kha jorao nana dabra song okra sakra rok sau যখন 1978 ও গভর্নমেন্টর লেফট ফ্রন্ট ফাইকা আবন পরখানে বিনি একটার পর একটা স্টেপ না জাখা যে স্টেপ রক সং তাবুন গো কেবিটি থেকে শুরু খালাই নিনি 1979 কক বরক ডেভেলপমেন্ট খালাই নাম খাইনা বাগৈ বন সরকার সেক্রেটারি মানে টিটিএডিসি তাইসব গঠন খাইজাক মানে অবহাই তরুক যে নগ নুখুঙ চাকরি কरै আ নুখুঙ রাবার প্ল্যান্টেশন খালাই বিভিন্ন রকম ভাবে বাগিচা ফসল খালাই আ নুখুঙ চোবা চোখ খালাই নাই মানে জরা পাইয়া তাকো নিন জরা পাইয়া nin jora pa kya 3 minutes ang samani tabu yang jora wando IPF na fare ti protini sarkar ro tongte haike samani amo chaja gya ang nir bor ni kok no phirok ni ke o kok no tangma sana sarkar ni je khai tomani romui tomani no jodi nung satisfying yang ke nung to birodi dol asuk jak tongo nir bu to kok di samano jaya no phunuk di jaya no phunuk di te bu khai phunuk di কিন্তু বা অমন বাগৈ last sin panda panjan bhag thangi tong hain bagi অমন বাগৈ sering ke ma অমন বাগৈ নো জতে প্র গোবাং মা সাও বিয়াং নো আইগেন কসাম কর অমন তৈবৈনো যত কিছু जों কমাই থাংমন কারণ নইতো जों তাব সেপারেট স্টেট দং मा साला जबले हाइन गतो जों साया हाइन पॉलिटिक्स जानजा खाइले तम कमबले kita kok nin jora pakai tahu sing tahu James no rowane jora pai nin nang jora na re tabu you IPF tina kisa sama hasinai borok bar south separate state sing haino hai sanai tongo a koi tongo kintu borok kaham ke saimano jefur borok 2018 no just before the Bidhan Sabha election kisa na kar sano oro phai pinai kaise call receive khaina lesine tahu no na kar sano phai call receive khale na hello sorry takok nin sung mungtama nang buro ni ke sini mungre ani sung daga ang mandanye manyo sung ang sanam sunga bo drugs addicted ni bagai samane ke boto sawong ke ba somasno rajyano tunyani bagai sawa karon ano 5 minute somre de takho aso jora krai ningni sumono directly ningsna ka sangde sini panda pani baga thangi dong okay ke bo drugs ni tei sablena drugs ni tei somasno rajya khai kintu kebo no asu khel khanyani rajya ni tei kunu krai mane jani ja bo bono saksak singdi ni busa bahake no bo sajaman somasno asu rajya tei kebo bujika sangni kok sung mono bujika bele hambai kol khemani bagai please tahu James no tei jora ro sung joton silent ka kisa khanadi tagok youth IPF tini je general secretary thasing kokti saka je tipralen noti borok ta postik ngi tongho adi mano nei 2017 no jefur root block ngo takung saidaman koi jon borok nijini livelihood je kaham koreng khai tongmano borok sacrifice khai root block o thangka let me complete koi jon borok thangka ba haike jefur no 2017 no borok ni afro youth IPF tini je president ang salia bumung tai je tongmani Delhi wo thang borok saka je tipralen gosi se paikha ni root block pojonto se rok saisi ka dui ingka tam saka dui ingka borok tabu saka high power modality committee o bongni joto leaders ro gapur sau tipralen demand ba aro included hune tini sei jaga o chini khorang o statement bor ritongo je tipralen demand kunu kore linguistic aro culture socio economic sitong hune judi no tipralen demand sinong ni a jaga including akai why did you go for alliance and before the election why did you tell to the people of Tripura that without Tipralan demand itself you people went for alliance hanan ko tongmani kintu saya kari mokolo noro khawoi Tripura sarok no tangai thoki ui noro Tipralan ni bagi fight khai ni noro tabu Bipin no jora rowane do ke bo joton siring ke faidi singo sine takok jam je samane national career council je register ongmane registration ba jara sini samungmaya ba jara bekar pro obviously khaine no karon tam jage bibinno sector government hoite private ne hoite aro government hoite tang yong bote bosor jodi pore ongai je khaine khayo
tam khaya to ba jodi bini nini career 50,000 as rena mane aro complete ang non tak 50,000 50,000 ke 6 years nong almost 3 lakhs na now 3 lakhs ba ka rinema সরকার একটা পলিসি তো বিনি একটা বাজেট নাইনা নাংনাই যত কিছু এভরিথিং নাইমা পরিস্থিতি রিক্রুটমেন্ট নাংনাই ke norok ta sadi ta vision document norok ta sadi vision document je 50,000 job political norok party offer khani abo party no abo kaise agenda ma norok abo sadi ta ta norok greta tiplen me sadi greta tiplen norok sing abo ni sing nokori ja haike ba greta tiplen demand je 109 still we are demanding greta tiplen 20 টা পাস খাইবো বাহাই কেন সরকার সারাম কাম abo sadi tabo সরকার সারাম জানি 22 তারিখ না 22 তারিখ না 22 je tini greta tiplen dabi khai to mane kon dino sarkar form bahay why for your kind information answer the 50,000 job norok samne abo tatal ne ঠকাই abo 50,000 je norok target mane abo thokai ni sade bo সংবিধান failure ni sade no ekemisai malai sade omisai malai to 50,000 je norok target mane abo failure ni sade te budmalia general secretary norok ni tini sawo je politics performance dibage borok statement marune thokai ni sade 50,000 norok je job guarantee mane thokai ni sade answer the over 50,000 je norok samne abo thokai ni what is a katira sarana abundra answer imali abo answer ya failing kan sade 50,000 year norok mane abo failure da public no failure da abo norok ni 3 lakh job na tongmani black ni tai no ta 3 lakh job ni sa 17,000 job na ta komi jagi thango council bo bona sung pass khayuni saya resolution pass khayuni sawo resolution pass khayuni sawo without proper information abo age ta sade without proper information ta sade abo age tabok norok no je 50,000 job pani abo answer no salai di 50,000 je job 50,000 je job mane abo singye ko khasino je samani 50,000 je ko mane abo singye ko gata tipalen bupur mana abo sunu failure ni sasidi gata tipalen फायदि द जतन ना हामबाय जों तो सिनि पानन बखां पाय थांनो बखां थांका थाखायो नाय तंना हासन लुकरक नरक संबाय बखा सयहै नाय तंना ताम निके तिनि दि पान्दावो जों बेलायनो स्ट्रं लिडार नो जों मानखा फायदि जों ताबो द तेवासा जों ताय कायसा कल रिसिभ खालायसिन पाय थांनि कल आमपर नन जरा नाय फायदि हेलो हेलो sari takok nin sini mong ruway nang tam sang namo song omono paitak nai nang sungi mano nangay sinan sinan mo ko ni aw do ang pinatakot dyan ko na sana naman ko ang social media o nung karatin tabon video di doni na tatini on mesa bo kaisa meeting ko microphone ro mo naman ni Sono greta tipalen de wedi ka omitsa kiaba tu election ni declare mane tani obono greta tipalen tu boli ato election ni pore tu bona mane aw ge hambai ko kenen bui hambai do tin pro samani tapok jam je IPF tiprale ni bangi je kok samano bokasar ka hoi saman je 2017 bo je babe chang आंदोलन खायका आपर नंके तीज खायना बुकुक बैसिमि साइ त je borok au kok saka जेम करनदि tabuk su jora 35 MP ba ang malai ka tiprale ni bagai tabuk su jora 7 home minister ba ang malai ka ano malaya बहुत tiprale nang ka khai kona do takok bin kono khnagar takok manian kono khnagar kono busia wale nang i a allegation ta sari je tiprale saisi maya kona ne a allegation ta sari a kok se sa bono clear khai tiprale ne IPF tiro omai khai oro jaga road block nije khut jeng cost khaibai basawai tango apro tamasa apro to CPM ni government tongkho apro omai ken kok salage je governor Tripura Sarkar IPF TikTok খাইলেবে বাংগেছি গ্রিন সিগন্যাল সপইন ছাও কিন্তু অর জায়গা মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং লাইবে indefinite period of time je norok samani norok to tipralen ma ekha indefinite green signal tamo
green signal tamo. green signal tamo. Indefinite period of time. Public no clear khadi. Je adino green signal tamo. Minister of media Home bising tin State. maning kanga ka. Norong ni leader Tong tok like ha. Minister of Home Tipralen man ka sung. Emon ki Kiran kami an sai ko to pun wa ka ta lai sa like ha. Do abo Abo ko na. clear khaya ma mala kya. Tamo green signal. Bol Jeta public sai mana mutung. Kiran Rijuji bai landsliding is boba Arunachal Pradesh thangsak bai ke noro Minister of Home Affairs State by Malay noro greater tip. Hasingo te kaise question obo khai dia Mr. Anchor. Green signal. semua orang tu lihat tabuk thajungo je. Jeffrey wrong clear ma Takuk James no kaise question khaiman tong thajingo. Tipralen ni kok Takuk James no question khaiman tong. Nin jora pakai semua ke hanya dino je tapi dia asal mana. Tam ke thajungo je takuk kerja sidai mon purne kol khaimani bini sengmung no kisah tu James ni kokte seng film man lain. Thasingo je question yes please. Do bopai ning Ana complete kind di. The Thasingo je takuk sengmani je sini leader of opposition Sar Onimes Debbarma election ni sai sekang bokaisa statement rekha bason rupru Greater Tipraland dabi already chuktinge manani tongmani piaba election declared engma bagai sungo bono tubi malia ang okok to sanen mu sungo Greater Tipraland dabi abo 1 year 2 year 3 year obo haikuno nidisto khajak krei and je agreement ni bagai sung tabok BJP government by sung tabok salai tongo sung puila fruno bubagra maegrang bubagra clear statement rijak jei pojonto Greater Tipraland ebo constitution solution ni bagai Government of India sungguh apunya apa contoh sung alien sungnya tabu ko sung alien sungnya ko Tripura motha tabu ko kini dina BJP ni pon ko tele support ni constitutional solution ni esa sung ko agreement ni ko acha chini jora kere kha jotono na kar mung sano ta jotono hambai buya ko jotono hambai ko tabu tabu nang 1 minute ana complete khargani ana complete khargani kaisa abon tango abon bagi jora nakar mung sano hambai jotono chini pando phaiman bagai chini sing ring honma bai norok tini chini khorang bai loa jija o debate program o phaiman jaman bagai chini yango tongo takuk Kumudh yango tongo chini takuk Manya yang takuk James takuk Bipin jeng jotonon khabo ko bai o kai bore mothani ingai borok tini phaiman bagai tai hasing nai tonga lukurok bai kurungi man bai jotonon khabo ko bai hamai mai foro tai omai kino chini finance jorao bahani sing omai kino salbrum no tai kubun narwai rong no tubui omai kino sing dal bidal issue rong tei sing chini tiprasa hasing lukurok bai chini narwai rok bai sing hakino sing koklam salainai aun bagai tinin bag asing siteng joto phaijak narwai rong tai wasa hambai ya fore sing tinin pandan or mothak laichiono jotono khulumba kya Jam jora le ma ko kena. haya joton